वेलकम एवरीवन, श्रीमंतनी के और एक लाइव में सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग ज्वाइन कर जाइए। आज एक समर स्पेशल लाइव है, डेफिनेटली बहुत गर्मी है एंड हम लोग लेके हाजिर है बहुत सारे नए कॉटन कलेक्शन। जैसे मैंने जो अभी दिखा रही हूँ मैं, दिस इज कोरवाई कॉटन कांचीपुरम, बहुत सारे कलर ऑप्शन के साथ लेके आई हूँ। हेलो मैम, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए एंड बहुत सारे कॉटन पोचमपल्ली दिखाऊंगी, बाफ्ता तसर दिखाऊंगी, प्योर अजरक मोडाल भी दिखाऊंगी। सो बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर लाइव का ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज थोड़ा कमेंट करके बताइए, तो पता चलेगा लाइव प्रॉपरली ऑडिबल और विजिबल है या नहीं। ये थे कि कौन कमेंट ना তুই তোর প্রোফাইল থেকে করেছিস, ইয়ে থেকে সুমন্দির থেকে কর। যারা যারা আমাদের দেখতে পাচ্ছ এন্ড তারা একটু প্লিজ কমেন্টে বলো। এন্ড বৈশাখের প্রথম লাইভ এটা, তো ডেফিনেটলি কিছু সামার কুল কালেকশন থাকবেই, পাশাপাশি এক্সক্লুসিভ কালেকশনও আমরা দেখাবো। সবাইকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ একটু লাইভটা জয়েন করো এন্ড যদি পসিবল হয় লাইভটা একটু নিজেদের টাইম লাইন অন স্টোরিজে শেয়ার করে দিও, কারণ প্রচুর অপশনস দেব। চৈত্র, যেহেতু চৈত্র মাস শেষ, বৈশাখ মাস, কিন্তু বৈশাখ মাস মানেই যে লাইক অফার বন্ধ তা কিন্তু নয়। আজকেও কিন্তু কিছু সেগমেন্টসে অফার আমরা দেব। পয়লা বৈশাখে তোমাদের থেকে নেওয়া মসক্রিন শিমার শিফনটা পরেছিলাম, সবাই অনেক কমপ্লিমেন্ট দিয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ শাশ্বতী দি, পিকচার দিও তোমার। পিওর টিস্যু শাড়িটা রিসিভ করেছি, খুব সুন্দর, ফার্স্ট ডেলিভারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ বর্ণালী ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যেদিনকেই পড়বেন প্লিজ আমাদের সাথে পিকচার শেয়ার করবেন আপনার। सी फर्स्ट जो सीरीज আমি দেখাবো, फर्स्ट जो सीरीज मैं दिखाने वाली हूँ, आप लोग बताइए कौन सा। मैं थोड़ा बहुत ना कलर्स दिखा देती हूँ क्या क्या है आज, ठीक है। जैसे मैंने पहना है, दिस इज कॉटन पोचमपल्ली। सी ये ऐसे ऐसे कलर्स मिलेंगे, लाइट कलर्स, ब्राइट कलर्स एंड कोरवाई कॉटन कांचीपुरम। आप लोग बहुत मांगते थे ये सब साड़ीज, दीज आर प्योर कॉटन साड़ी। ये सब दिखाऊंगी। पिक्चर शेयर করেছিলে? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে হয়তো আমি দেখিনি, বাট হয়তো পোস্ট করা হয়েছে। আচ্ছা, সব অনেকে দেখছো, মানে অনেকে জয়েন করে গেছে, বাট कमेंट একদমই আসছে না। একটু कमेंट করলে বুঝতে পারবো। थोड़ा कमेंट कीजिए, बताइए कौन से सेगमेंट से स्टार्ट करूं। मेरा वाला साड़ी का प्राइस बता दूंगी मैम। मेरा वाला साड़ी का बहुत सारे कलर ऑप्शंस है एंड बहुत सारे पैटर्न है। मैं जो पहनी हूँ, दिस इज प्योर कॉटन पोचमपल्ली। मैं जो पहनी हूँ प्योर कॉटन पोचमपल्ली, ठीक है। একটু কমেন্ট করলে বুঝতে পারবো, সবাই একটু জয়েন করে যাও। মানে আমার শাড়িটার কালারটা বার করতে পারবে, এটা নয়, সেম কালার না, সেম প্যাটার্ন যেটা আছে, पैटर्न गुलो। हेलो अपर्णा मैम, वेलकम। मेरा वाला सेगमेंट से स्टार्ट करूं या फिर कोरवाई कॉटन कांचीपुरम से स्टार्ट करूं, आप लोग बताइए। मेरा वाला साड़ी का बहुत सारे कलर्स है। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 2930। दीज आर ऑल विदाउट बीपी। बहुत सारे सेगमेंट है इस मेरे वाले साड़ी के, আর বার করিস না। আচ্ছা, এগুলো দিয়েছিস। হ্যালো মৌসুমী ম্যাম, হ্যালো শ্রেয়া ম্যাম, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি একটু বেশি করে কমেন্ট করো আর @, फॉलोअर्स, हाइलाइट्स যদি একটু লেখো খুব খুব ভালো হয়। वेलकम प्रियंका मैम, आप लोग बताइए कौन से सेगमेंट से स्टार्ट करूं। আজ তোমার টিস্যু কাঞ্জিভারাম পেয়েছি, অনেক সুন্দর। থ্যাংক ইউ সো মাচ জোয়া ম্যাম। যেদিনকেই পড়বেন অবশ্যই আমাদের সাথে পিকচার শেয়ার করবেন। सेगमेंट कौन सा स्टार्ट करूं, कॉटन पोचमपल्ली या फिर कॉटन कोरवाई कांचीपुरम या फिर बाफ्ता। थोड़ा बाफ्ता मैं दिखा देती हूँ, एक आज बाफ्ता भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बाफ्ता है ये सब, ये भी है। तो आप लोग बताइए सेगमेंट कौन सा स्टार्ट करूं। जल्दी जल्दी करूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। लिंक शेयर करके लाइव स्टार्ट कर दूंगी। তোমার শাড়িটা দিয়ে শুরু করো। আচ্ছা, এই তো সবাই জয়েন করছিলে, আবার কমে যাচ্ছে। একটু বেশি বেশি করে জয়েন করলে খুব ভালো লাগবে, বেশি করে কমেন্ট করলে ভালো লাগবে। জানি মানে বাইরে প্রচন্ড গরম, মানে কি বলবো, কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জো নেই, বাট বৈশাখ মাসের প্রথমে একটু কটন শাড়ি, যারা একটু সানডে বা স্যাটারডে ব্রাঞ্চ ডেটসে যাও তারা কিন্তু ডেফিনেটলি এগুলো পিক করতে পারো, খুব ভালো কালেকশন। কটন পোচমপল্লি, ওকে।
তোমার শাড়িটার দাম 2930। আমার শাড়িটা 2930। मैंने जो साड़ी पहनी है 2930 है। These are cotton पोचमपल्ली, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे मिक्स्ड रेंज का है ये वाला सेगमेंट में। आपको 2350 मिल जाएंगे, 2450 मिल जाएंगे, 2780 मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है। আচ্ছা, কটন পোচমপল্লি অনেকে ভোট দিয়েছে, 51 পিপল ওয়াচিং। একটু 70 তে উঠুক, আমি চাই একটু আজকে উঠুক, বিকজ প্রচুর অপশনস দেখাবো, ভালো লাগার মতো চুজ করার মতো অপশনস। বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি স্টার্ট করব লাইফটা আজকে। তো ফার্স্ট শাড়িটা যেটা আমি দেখাচ্ছি সেটা আমি নিচে পরে রয়েছে, দেখুন ভীষণ সুন্দর অ্যান্ড পিওর পিওর কটন। মেয়ের অন্নপ্রাশনে টিস্যু অর্গানজা পরেছিলাম। ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান গেভ সো মেনি কমপ্লিমেন্টস। আর ডিজাইনার ব্লাউজটাও দারুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ মৌসুমি ম্যাম, থ্যাংকস আ লট। হাই দি, গুড আফটারনুন, শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ সঙ্গীতা मैम। सी दिस इज द फर्स्ट कलर जो साड़ी मैंने पहनी है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द होल लुक। इसके साथ ब्लाउज पीस नहीं है, दीज आर ऑल विदाउट बीपी। इसका प्राइस है 2930। ठीक है, दिस इज 2930। समर है तो कॉटन, डेफिनेटली कॉटन ज्यादा आप लोगों को पहनने के लिए आप लोग बोलेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग दिखा रहे हैं। एकदम प्योर कॉटन वाली आइटम्स ही पहले दिखाऊंगी, उसके बाद जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से दिखाऊंगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज दिस वन। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, मेरा वाला साड़ी का सेकेंड कलर ऑप्शन। ठीक है, लुक एट द शेड, ब्लैक, व्हाइट, रामा ग्रीन। ईच एंड एवरी पीसेस आर वेरी वेरी प्रिटी। जो भी आपको पसंद आए बुकिंग कर लेना। 2930, प्राइस इज 2930। इट्स वेरी प्रिटी, ऑल आर प्योर कॉटन साड़ीज। आप कोई भी सिंपल सोबर ब्लाउज के साथ इसको टीम अप कर सकते हो। थैंक यू शाइनी एंड वेलकम एंड सबाई के शुभ नवबर्ष मिस करे गेছিলাম মনে হয় ফার্স্টে। हेलो हेलो शाइनी। सी दिस इज द सेकंड कलर। ओके, दिस इज द सेकंड कलर। प्राइस इज ओनली 2930। मैं पहले जो सेगमेंट मैं पहनी हूँ मैं वही दिखा रही हूँ। ठीक है, yes संगीता मैम, these are all pure cotton, no mix at all। शुभ नववर्ष dear। see this is the next color, just look at the piece, like अभी पहन सकते हो। अभी आई थिंक 2 to 3 months के बाद अगस्त है, अगस्त में पहला वैशाख बोलती, अगस्त में आप लोग ये पहन सकते हो, क्योंकि तब ये कलर का बहुत डिमांड होता है हमेशा। एंड गर्मी हमारे यहाँ पे ज्यादा होती है तो कॉटन का क्रेज ज्यादा है ऑफकोर्स। सी दीज आर ऑल पोचमपल्ली, कॉटन पोचमपल्ली। प्राइस इज ओनली 2930 इस सेगमेंट का। কেমন কাটলো, কি করলে? বাড়িতেই ছিলাম, সবার সাথে গল্প করেছি, মজা করেছি, এইভাবেই কেটে গেছে। আর এটার কি আর কালার আছে? এই সেগমেন্টটার কালার হ্যাঁ এই দুটো। चलिए नेक्स्ट कलर इज दिस वन। ठीक है, मैं पहले मेरा वाला सेगमेंट का कलर दिखा देती हूँ, उसके बाद दूसरा आइटम पे जाऊंगी। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, ऑल आर वेरी प्रिटी। এই রকমই রে হবে গো। চুমকি দেবী বুঝলাম না কমেন্টটা, একটু বলো। অনেকগুলো প্যাটার্ন আছে, আমি ফার্স্টে আমার পরা প্যাটার্নটা দেখাচ্ছি, এটার মাল্টিপল প্যাটার্নস আছে। ওকে, সি এটাও কিন্তু ভীষণ মানে একদম হট কম্বিনেশন, রেড হোয়াইট and bottle green. This is not black, bottle green. Just look at the shade and these are very stylish with a halter neck blouse, with the strapless blouses। बहुत बढ़िया लगेगा। খুব ভালো আছি সাথিকা দি, তুমি কেমন আছো বলো? মৌমিতা ঘোষরে তো ঘুরতে গেছে দার্জিলিং। हेलो देवस्मिता मैम, वेलकम। दिस इज द नेक्स्ट पीस, ब्यूटिफुल। अगेन यू कैन ट्राई ब्लैक ब्लाउज, ग्रीन ब्लाउज, व्हाइट ब्लाउज, रेड ब्लाउज, एनीथिंग बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। दिस इज द पल्लू। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। प्राइस इज ओनली 2930। पर्टिकुलर इस साड़ी का जो साड़ी पैटर्न मैंने पहना है, प्राइस है 2930। এটা কার সাথে? ব্ল্যাক, তাই তো? এটা কি ব্ল্যাকটা উপরে নাকি? হ্যাঁ। This is the next piece.
ব্ল্যাক, রেড, হোয়াইট। এই কলমি দেবস্মিতা দিন, আরে ওটা তো জাস্ট মানে চলে আসে। অনলি গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক হবে এই শাড়িটাতে। গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাকে কম্বিনেশনে পাবেন ম্যাম। এক্স্যাক্টলি এই ডিজাইনটা হয়তো পাবেন না, বাট গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাকে অপশন আছে অনেক। আমি দেখাচ্ছি, সব দেখাবো। একটু বেশি বেশি করে কালার্স এর কি কি দেখতে চাইছেন একটু বলুন, আমি দেখাবো। ব্ল্যাক, হোয়াইট, রেড। ওকে, ব্ল্যাক, হোয়াইট, রেড, বিউটিফুল পিসেস। অ্যান্ড এগুলো মানে একদম পারফেক্ট সামারের জন্য। এগুলোর তো কথা হয় না। এগুলো কি শাড়ি? এগুলো সব কটন পোচমপল্লি, একদম প্রপার পিওর কটন পোচমপল্লি, মানে কোনো মিক্স নেই এর থেকে। মানে আমি আর কত ভাবে বোঝাবো, অনেকেই ভাবে যে কি করে এটা কটন হতে পারে না, বাট আমি বলবো নিয়ে দেখো। অনেকে নিয়েছো, মানে পয়লা বৈশাখের আগে প্রচুর পিসেস দেখিয়েছি, অনেকগুলো সোল্ড আউট। তো যারা নিয়েছো বলো, মানে এটার থেকে বেশি আরাম পরে হয়তো কোনো কিছুতে পাবে না। সি, দিস ইজ দ্য पल्लू पोर्शन, ठीक है। प्राइस इज ओनली 2930। दीदी आए, चलिए नेक्स्ट कलर। चलिए मैं नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ। नेक्स्ट कलर देन नेक्स्ट कलर बहुत ही सुंदर सा एक कलर है, व्हाइट एंड ऑरेंज। ओके, व्हाइट एंड ऑरेंज बहुत सुंदर कलर है। एंड द प्राइस इज 2930 विदाउट बीपी। ना ना देखे बोल, ओ ওটা ছিল 2930। ওকে, 2930। এগুলো না জাস্ট সুন্দর করে ব্লাউজেস গুলো দিয়ে পরো, ভীষণ সুন্দর লাগে। এগুলো প্রচন্ড ক্লাসি লুক দেওয়া যায়। एंड द प्राइस इज ओनली 2930 विदाउट बीपी। योर साड़ी प्राइस, इप्शिता मैम, मैं जो साड़ी पहनी हूँ ये प्योर अजरक मॉडल है। एंड द प्राइस इज 3780। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग हम लोगों का फ्री है। बीपी আছে আগেরটার না, এগুলোর কোনোটারই বিপি নেই ম্যাম। নিবেদিতা ম্যাম, আমার শাড়িটা কি শাড়ি? আমারটা পিওর আজরক মডেল। প্রাইস ইজ 3750। হ্যাঁ 3780, সরি 3780। আপনারা এরপরে কি দেখতে চাইছেন সেটাও কমেন্টে বলতে থাকবেন। মডেল দেখবেন না বাফতা দেখবেন না কোরভাই কটন দেখবেন, প্রচুর নতুন নতুন অপশন এসছে গরমের জন্য। একদম শিপিং চার্জেস এক্সট্রা নো ম্যাম, শিপিং চার্জেস এক্সট্রা নয়, শিপিং একদম ইনক্লুডেড রয়েছে। কোনো শিপিং এক্সট্রা শিপিং নামে না, আমাদের ফ্রি শিপিং, ঠিক আছে। আপনার শাড়িটার অন্য কালার অ্যাভেলেবেল আছে? আমার শাড়িটার সেম মানে ব্লক হয়তো পাবে না, বাট মডেলের প্রচুর অপশনস পাবে, ঠিক আছে। মডেল লিখতে চাইলে বলতে পারো, মডেলের প্রচুর অপশন পেয়ে যাবে। ওকে, ভীষণ সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন। এন্ড ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन। प्राइस इज 2930। प्राइस इज 2930। नेक्स्ट वन इज येलो रेड। नेक्स्ट वन, हाँ ये 2750 का है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज येलो रेड। पिछले दिन रेड येलो का बहुत एसेस आया था, वो पहनी थी। बहुत सारा ये ऑप्शन आया, मतलब स्क्रीनशॉट आया था, तो आज ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ठीक ही নিয়েছি, দেখো ভীষণ সুন্দর এটা। 1 to see pure model अजरक in black and blue color। ओके मैम दिखाऊंगी। व्हाइट শাড়ি আছে নিবেদিতা ম্যাম। व्हाइट শাড়ি কিসের বলছেন? কটনে বলছেন কি কোন মানে কোন সেগমেন্টে বলছেন বলুন, ডেফিনেটলি দেখাবো। ওকে, ये वाला देखिए कॉटन अजरक, कॉटन पोचमपल्ली, ভীষণ সুন্দর। একদম হাফ এন্ড হাফে যাচ্ছে, ওপরটা যাচ্ছে রেড মারুনে এন্ড নিচেরটা যাচ্ছে তোমার মাস্টার্ড ইয়েলোতে। ওকে, দুটোরই উইভিংটা একদম ডিফারেন্ট। আগের ব্ল্যাক শাড়িটার দাম কত? আগের ব্ল্যাক শাড়িটা, আগে কোনো ব্ল্যাক শাড়ি দেখেছে? 2930 শান্তনা ম্যাম। নিবেদিতা ম্যাম, কটন হোয়াইট শাড়ি, কটন একদম হোয়াইট শাড়ি, কটন পোচমপল্লিতেই হোয়াইট আছে, আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। देखे नहीं। एंड दिस इज द पल्लू, रेड और येलो ब्लाउज के साथ भी आप टीम अप करके पहन सकते हो। तो स्लीवलेस হবে না বানিয়ে দেওয়া পসিবল। And the price is 2750। This one is 2750। দেখাবেন প্লিজ। একদম একদম মডেল দেখাবো, একদমই মডেল দেখাবো, ঠিক আছে। চলো নেক্সট দে পারমিতা। এটা আমাকে দিতেই হবে আজকে, কিছু করার নেই, তুই জানিস। নেক্সট ওয়ান কত প্রাইস? নেক্সট ওয়ান ইজ 2650। নেক্সট তুই দেখ না, কোনো অসুবিধা নেই, আমি কেন বলেছি সেটা পারমিতা বুঝে গেছে। নেক্সট ওয়ান ইজ দেখে গ্রিন অ্যান্ড
पर्पल के साथ एकदम कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है, देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। एंड द प्राइस रेंज इज ओनली 2650। मैं मिक्स बैक करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसका वीविंग के ऊपर इसका प्राइस डिफर करता है, एक एक प्राइस के ऊपर है। ये आपका 2650 का रेंज के है, ठीक है। विदाउट वीपी है, सभी सारी विदाउट वीपी के ऊपर है। कलर इज डार्क बॉटल ग्रीन एंड उसके साथ जाएगा इस टाइप का पर्पल कलर की कॉम्बिनेशन। ये सब सारी छोड़िए मत, पिछले दिन जब लाइव हुआ था ऑलमोस्ट सभी स्टॉक आउट है, कोई भी साड़ी नहीं है, ये सब न्यू स्टॉक है। इनमें से चूज कीजिए क्योंकि पिछले दिन बहुत मतलब एसएस आया था ये सब साड़ी का, तो नहीं था, अभी फिर से रिस्टॉक हुआ है। जिसको जो पसंद आ रहा है आप बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग नंबर इज 9804083166। दिस इज द पल्लू पोर्शन विदाउट वीपी। प्राइस रहेगा ओनली ब्यूटीफुल साइज। थैंक यू सुष्मिता दी। प्राइस रेंज रहेगा इसका 2650। 77 থেকে কি করে যায় 49 অবাক হয়ে গেল। 77 থেকে কি করে 50 হয়ে যায় বুঝতে পারি না। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুস্মিতা দি। চলো নেক্সট দেখাচ্ছি। নেক্সট কালারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর, এই কালারস গুলো ভীষণ সুন্দর কালার, এগুলো সব ট্রেন্ডি কালার, মানে যে কোনো এজের সবাই পড়তে পারো, খুব সুন্দর এই কালারস গুলো। এরপরে কি দেখবে একটু কমেন্টে বলো, আর একটু রিয়াকশন দাও। একদম রিয়াকশন নেই, রিয়াকশন ছাড়া একদম ভালো লাগে না। কত প্রাইস? 2650। वाओ কি সুন্দর দেখো कॉम्बिनेशनটা, একটা बेज कलर बट चंदन कलर आप लोग बता सकते हो, सैंडलवुड कलर, उसके साथ पूरा कंट्रास्ट रहेगा एक ऑरेंजिश टोन का, बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। एंड दिस इज द पल्लू विदाउट वीपी। इसका प्राइस इज 2650। विदाउट वीपी इसका प्राइस इज 2650। 2650 ভীষণ সুন্দর, প্রত্যেকটা মানে একটার থেকে একটা অনেক বেশি সুন্দর। एंड द प्राइस इज 2650। इसके बाद आप लोग मॉडल देखोगे, मॉडल देखोगे या बाफ्ता देखोगे, थोड़ा कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ये सब साड़ी मतलब बाहर में जितना गर्मी है दूसरा कुछ पीस पहनने का मन नहीं करता है बेसिकली। देखिए 2750 দেখো, এটা কি সুন্দর, ভীষণ সুন্দর এটা। 2750। वाओ, ব্ল্যাক কালারে ব্লাউজ দিয়ে পরো, অরেঞ্জ কালারে ব্লাউজ দিয়ে পরো, মানে যে কোনো ব্লাউজ দিয়ে পরো ভীষণ সুন্দর লাগবে। 2750 विदाउट बीपी है, सभी का प्राइस है विदाउट बीपी है। एंड द प्राइस इज 2750। বাফতা, বাফতা দেখাবো, একটু বেশি বেশি করে লাভ কমেন্ট রিয়াকশন দাও, একটু রিয়াকশন চাই আমার এখানে, একটু লাভ উঠছে না, একটুখানি লাভ রিয়াকশন চাই। দেখো ভীষণ সুন্দর, তুই রেখে দিস, হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর। दिस इज द पल्ला, ओके, ये जाएगा आपका पल्ला एंड विदाउट बीपी। प्राइस रहेगा 2750। ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটাই, মানে আমার গায়ে ফেলার পর মনে হচ্ছে একটা একটা করে সরিয়ে, বাট এতগুলো শাড়ি তো নেওয়ার কোনো মানে নেই, যে কোনো একটা সরাবো নিজের জন্য। ভীষণ সুন্দর। আর ওই এটার দামটা বললে একটু, আই থিংক 2450 যতদূর মনে হচ্ছে। অনেকদিন পর তোমাদের লাইভের নোটিফিকেশন পেলাম সহেলিদি, এটাই তো প্রবলেম বেসিক্যালি। ব্যাপারটা হচ্ছে ফেসবুকে বুঝতেই পারি না যে কারোর কাছে নোটিফিকেশন যায় না, ব্রডকাস্টে টেক্সট করলেও অনেকের কাছে যায় না, কি যে প্রবলেম বুঝি না। হ্যালো অর্পিতাদি, শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ শাইনি, সবাইকে শুভ নববর্ষ। তো কেমন কাটালে সবাই পয়লা বৈশাখ অবশ্যই জানিও। এখানে যারা লাইভটা দেখছো একটু কমেন্ট করো। অনলি শাড়ি কিনতে হবে, লাইভ দেখতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই, লাইভে থেকে একটু গল্পও করা যায়। যারা আমাদের সাথে কানেক্টেড আছো, যারা নিউ রয়েছো, তারাও কিন্তু আমাদের সাথে চিটচ্যাট করতে পারো অন লাইভ। দিস ইজ দ্য পাল্লা, ওকে, এন্ড দ্য প্রাইস ইজ ওনলি 2750। এগুলো ভীষণ সুন্দর, মানে জাস্ট ছেড়ো না, যেটা ছাড়বে সেটা মিস। আর এগুলো না কোনোটাই রিস্টক হয় না, মানে সেম কালার সেম কম্বিনেশনের রিস্টক হয় না, মানে এগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন ব্লকেই আসে, ঠিক আছে। এটার প্রাইস যাচ্ছে 3550। 3550 এটার কালার দেখো, 3550 এটার কালারটা দেখো, এটার মানে ওয়ার্কটা দেখো। এটা বেসিক্যালি একদম পিওর, যেটা আমাদের সিল্কে আসে পোচামপল্লি, ওটার মতো পুরো বানানো কটনে। আমি প্রায় রোজই অ্যাক্টিভ মেম্বার্স পাই, মেবি
বুঝলাম না। শুভ নববর্ষ জানাই তোমাদের, শুভ নববর্ষ সোমা ম্যাম। তোমাদের ইক্কাত পোচামপল্লির কোয়ালিটি অসাধারণ, একটা নিয়েছি কিন্তু আবার লোভ লাগছে। প্রত্যেকটা খুব সুন্দর গো ঋতিকা, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর একটা রিভিউ দেওয়ার জন্য। হাই বিউটিফুল সিস্টার, শুভ নববর্ষ। আমার শাড়ি দুটো জাস্ট পেলাম, ভীষণ সফট আর পারফেক্ট ফর দিস ওয়েদার। থ্যাংক ইউ স্পর্শী, থ্যাংকস আ লট। পরে একদম সুন্দর সুন্দর করে ছবি দেবে, তোমাদেরকে বলতে হয় না, মানে তোমরা নিজেই এত, তুমি আর সুচিস্মিতারই এত সুন্দর করে ড্রেপ করো শাড়ির লুকটাই পাল্টে যায়, মানে এত সুন্দর করে ড্রেপ করো শাড়িগুলো, মানে তোমরা যখন পারচেস করো আই থিঙ্ক তোমরা তখনই ডিসাইড করে নাও যে আমি এইভাবেই শাড়িটার সাথে সাজবো। এত সুন্দর সাজো দুই বন্ধু, মানে কিচ্ছু বলার নেই আর। তোমার শাড়িটার দাম কত গো কুর্চিদি? আমার শাড়িটার প্রাইস যাচ্ছে 3780, পিওর আজরক মডেল, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি না তো এখানে। দিস ইজ দ্য পাল্লু, ये वाला শাড়ি দেখিয়ে আমি জানি না এটা কে পাবে, না পেলে সেটা আমার পকেটে যাবে না, একদমই না, মানে এত সুন্দর কম্বিনেশন। না এটা 3550, আমারটা 3780 और এটা যাচ্ছে 3550। ओके दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू। येलो कलर की कोई ब्लाउज पहनो, कोटकी टाइप ऑफ जो ब्लाउज गुलो হয়, येलो কালারে ব্লাউজ পরো, অরেঞ্জ কালারে ব্লাউজ পরো, হোয়াইট পরো, যে কিছু দিয়ে পরো ভীষণ ভালো লাগবে। হলো हेलो कैसे हो? अच्छी हूँ मैम, प्रेरणा मैम आप कैसे हो? 1250 রেশম কাতান শাড়ি হবে না রেশমিদি? 1250 আমি তো কোনো রেশম কাতান দেখাইনি গো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। রিসিভ দ্য পার্সেল ইয়েস্টারডে, একটা কাতান সেমি পাইঠানি অর্ডার করেছিলাম আপনাদের থেকে ফার্স্ট টাইম এই রেঞ্জে, এত ভালো কোয়ালিটি অ্যান্ড দেখতে হবে শাড়িটা, ভাবতেও পারিনি। থ্যাংক ইউ ফর প্রোভাইডিং সাচ আ বিউটি অ্যাট দিস রিজনেবল প্রাইস। থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা ম্যাম, থ্যাংকস আ লট এত সুন্দর একটা রিভিউ দেওয়ার জন্য। এই শাড়িটা অসাধারণ। স্পার্শি আমি জানি না কে পাচ্ছে, বাট ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারো, মানে তোমরা যা সুন্দর করে ড্রেপ করো শাড়িগুলো। মডেলের আরো কালার আছে, হ্যাঁ মডেলের আরো কালার আছে, কুর্চি দেখাবো। হ্যালো সরিতা ম্যাম, তোমাদের থেকে নেওয়া শাড়িটা পয়লা বৈশাখে পরেছিলাম, খুব ভালো, অনেক অনেক কমপ্লিমেন্ট পেয়েছি एंड थैंक यू एनीवेज। शुभ नववर्ष, शुभ नववर्ष स्नेहादी। आपकी नेक पीस नॉट फॉर सेल प्रेरणा मैम, ये प्योर सिल्वर के ऊपर है। सबको बोलूंगी ज्यादा ज्यादा कमेंट एंड रिएक्शन दीजिए अगर हम लोगों को, हम दोनों आप लोगों को अच्छा लगते हो ना। की बोला मुझसे पहले ना, मैं कल से मैसेज कर रही हूँ, नो रिप्लाई। प्रीति मैम आपने एक आई थिंक 1250 का एक साड़ी बुकिंग किया है, बट मैं एक्चुअली कल वो मैंने बता नहीं पा रही थी वो अवेलेबल है या नहीं है, इसलिए मैं आपको पेमेंट ऑप्शन नहीं दिया। তো আজকে হয়ে যাবে। হোয়াইট এন্ড রেড কিছু হবে ইকো? ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি রিয়াঙ্কা দি দেখাবো। এই তো যারা কমেন্ট করছো রিয়াকশন দিচ্ছ না, আমার খুব ভালো লাগছে। এটা আমি গা থেকে সরাতে চাইছি না, এত লোভ লাগছে শাড়িটার উপর। এন্ড দ্য প্রাইস ইজ 980 and the price is 3550। চলো একটা রেড এন্ড হ্যাঁ কত ওইটাও দিবি, ঠিক আছে? এটা যাচ্ছে, এটা হোয়াইট রেড বলছিলে কেউ একটা, 2650 এটার প্রাইস। ऐसा नेक पीस मिल सकता है क्या मैम? हेलो हेलो শ্রীপর্ণা, কেমন আছিস? অনেক দিন পর তোকে লাইভে পেলাম বেসিক্যালি। পিছনে সিল্কের গ্রিনের পাশে রেডটা দেখাবে, সিল্কের গ্রিনের পাশে রেডটা কোন শাড়িটা গো, একটু মার্ক করে পাঠাবে। प्रीति मैम अपना आपका जो ऑर्डर था वो मैं एक बार चेक करके आपको बताती हूँ। তোমাদের দুজনকেই থ্যাংক ইউ। মাই সিস एंड मॉम गॉट द साड़ीज एंड कलर्स आर ब्यूटीफुल, ভীষণ কমফোর্টেবল ফ্যাব্রিক। থ্যাংকস ওয়াগেন, ওয়েলকাম পৃথাদি, ওয়েলকাম। আর এত সুন্দর রিভিউটা দেওয়ার জন্য থ্যাংকস আ লট। দেখো হোয়াইট এন্ড রেড যে চাইছিলে দেখে নাও, এগুলো ভীষণ স্মার্ট লুক দেয়। আই থিঙ্ক এই শাড়িগুলো যারাই নিয়েছে আগের লাইফ থেকে, মানে অনেকেই নিয়েছে 3টে 2টো 4টে করে নিয়েছে, মানে এগুলো এতটাই কমফোর্টেবল না, কেউ একটা ছাড়তে চায় না এই শাড়িগুলো। সহেলিদি কি লিখেছে, তুমি এত মিষ্টি যেটাই গায়ে ধরো সেটাই ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ সহেলিদি। দেখে নাও ভীষণ সুন্দর, একটা স্যান্ডেলউড কালারের সাথে যাচ্ছে রেড কালার। এন্ড মিষ্টি হলে আমার ডায়াবেটিস হয়ে যায়। দিস ইজ দ্য পাল্লু, ওই যে আরেকজনে জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে। তোমার পরাটার দাম কত? নিশাদি কেমন আছো আগে বলো। শুভ নববর্ষ। আমার পরাটার দাম যাচ্ছে 3780। অনেকদিন পর তোমাকে লাইভে দেখতে পেলাম। 87 কমফোর্টেবল এন্ড স্টাইলিশ বোথ। থ্যাংক ইউ ঋতিকা, মানে যারা নিয়েছে তারা রিভিউ দিচ্ছ, থ্যাংকস আ লট। আর যে স্টার দিলে তাকেও অনেক অনেক থ্যাংকস। মডেলের কালার্স দেখিও, একদম কুর্চি দেখাবো। পিছনে তোমার লেফট সাইডে, পিছনে তোমার লেফট সাইডে এইদিকে বলছো কি, এই শাড়িটা বলছো কি ডিয়ার? এটা কিন্তু রেড নয়, এটা হট পিঙ্ক কালার। ওকে দেখাবো, একটু দেখাও, একটু
একটুখানি বলো স্নেহাদি ওটা কিনা। शुभ नववर्ष निशा दी, हमारे शाড়িটা দেখিয়ে দেবো আমি, ঠিক আছে। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू, प्राइस रहेगा इसका 2650 এই হোয়াইট এন্ড রেড का मतलब যারা এগুলো কনফার্ম করছো একটুখানি পেমেন্ট করে দিও। হ্যাঁ, কারণ কি বলো তো প্রচুর এসএস আসে তো, তাহলে না তারপরে আমরাই কনফিউজ হয়ে যাই কাকে কি বলেছি, তারপর ডাবল বুকিং হয়, তারপর কাউকে যে আগে করেছে তাকে দিতে হয়, অন্যজন রাগ করে যায়। তাই যারা কনফার্ম করছে একটু ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট করে দাও, যদি মাল্টিপল বুকিং হয় যেটা বুকিং করবে ওই অনুযায়ী পেমেন্ট করে রাখবে, তাহলে একটু সুবিধা হয় আমাদের। এই রেডের সাথে তোমার মতো একটা রেড ব্লাউজ দেখাবে, আমার মতো রেড ব্লাউজ ডিয়ার। আমি তো স্লিভলেস পরেছি, এই ধরনের এই মোমেন্টে আমার কাছে নেই, বাট এরকম যদি তুমি বানাতে চাও তাহলে তোমাকে বানিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে। ব্লু আর রেড এটা অনেকদিন আগে একজন পাঠিয়েছিল। হ্যাঁ ওটাই, শাড়িটা কত প্রাইস বলো স্নেহাদি? ওটার অ্যাকচুয়ালি প্রাইস 3999, বাট পয়লা বৈশাখের পরও একটা অফার আমাদের 1 উইক চলছে। ইনফ্যাক্ট যারাই আমাদেরকে এসএস দিয়েছে পয়লা বৈশাখের পর, তাদেরকে আমি সেল লাইভের প্রাইসেই দিয়েছি, তুমিও সেল লাইভের প্রাইসেই পাবে 3750। ওটা তাসার ক্রেপ আছে, ওই ফেব্রিকটা নিয়ে দেখো, মানে জাস্ট ফাটাফাটি ফেব্রিক। ওকে ওকে ওকে, আমি আছি রে দিব্যি, তোদের লাইভের টাইমে আমার ক্লিনিক থাকে রে বাবু, নোটিফিকেশন আসে বাট অ্যাটেন্ড করতে পারি না। ইটস ওকে, যেদিন ফ্রি থাকবি সেদিন অ্যাটেন্ড করেছিস বা কমেন্টও করেছিস তার জন্য থ্যাংক ইউ। ওকে, অ্যান্ড দ্য প্রাইস ইজ 2650। নেক্সট আরো একটা দেখাচ্ছি, দেখো এটা 2650, তাই তো। নেক্সট দেখো खूब सुंदर 2650 मो मैम, ওটা 2650। अभी जो मैं दिखा रही हूँ व्हाइट एंड ग्रीन, হোয়াইট এন্ড আর ওকে দেখিয়ে দে ছবিটা, 980 মালটা বুঝেছিস, ভীষণ সুন্দর। দেখো একটু দেখাবে স্নেহাদি? হ্যাঁ দেখাবো দেখাবো। এটার প্রাইস 2650 মোদি, 2650। প্লিজ সবাই একটু এই ধরনের এইভাবেই কমেন্ট করো। দাম কত ছিল একটু আগে? 2650, হ্যাঁ 2650, ভীষণ সুন্দর। একটু রিয়াকশন দাও, যে স্টার দিলে তাকে অনেক থ্যাঙ্কস। যারা আমাদেরকে ভালোবাসো, আমাদের কালেকশন ভালোবাসো, তারা যদি চাও একটু একটু করে স্টার আমাদের দিতে পারো। দিস ইজ দ্য পাল্লু। এই শাড়িগুলো পার্পল অ্যান্ড রেড কম্বিনেশনে হবে মোনালিসারি, একদম মানে গ্যারেন্টি দিতে পারছি না হবেই কিনা, হলেও হতে পারে, বাট পার্পল রেড, গ্রিন আর পার্পল, হ্যাঁ গ্রিন পার্পল দেখিয়েছি, বাট পার্পল রেড কম্বিনেশনটা একটু রেয়ার কম্বিনেশন এইগুলোতে। মানে সিল্ক হলে আমি তোমাকে ডেফিনেটলি বলে দিতাম পেয়ে যাবে, বাট যেহেতু কটন, পোচনপল্লিতে এই ধরনের কালার্স গুলো একটু কম হয়। দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। 2650। নেক্সট একটা দেখাচ্ছি, দেখো আগেরটা স্যান্ডেলউড কালারের সাথে ছিল, এটা একদম হোয়াইট কালারের উপর আছে। 2650, ভীষণ সুন্দর। 2650। মানে এগুলো জাস্ট একটা সিম্পল সলিড রেড কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরো, সেমিনারে পরার মতো লাইট ওয়েট প্যাস্টেল শেড কাইন্ড অফ কিছু দেখাস। কি ফ্যাব্রিকে চাইছিস শ্রীপর্ণা একটু বল, মানে কি ফ্যাব্রিকে চাইছিস, আমি ডেফিনেটলি দেখাবো। মানে কটনে চাইছিস নাকি সিল্কে চাইছিস নাকি একটু হ্যান্ডওয়ার্কের ওপর চাইছিস, একটু আমাকে বল, আমি ডেফিনেটলি দেখাবো, ঠিক আছে। সেমিনারে বা এখন তো সেমিনার মানে এই গরম, তো গরমের মধ্যে একটু কমফোর্টেবল ফ্যাব্রিক যদি প্রেফার করিস, তাহলে আজকে আমি অনেকগুলো অপশন দেখাবো, ঠিক আছে। যেমন দেখাবো হচ্ছে কোরভাই কটন কাঞ্চিপুরম দেখাবো, সেমি মানে বাফতা তাসার দেখাবো, আরেকটা দেখাবো গজি মডেল দেখাবো। এই অপশনস গুলো তুই ট্রাই করতে পারিস ফর সেমিনার পারপাস, ঠিক আছে। এটা দেখে নাও, হোয়াইট এন্ড রেড কটন পোচমপল্লি, এন্ড দ্য প্রাইস রেঞ্জ ইজ 2650। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন। ওকে, কমেন্ট কই, কমেন্ট চাই আমার, একটু বেশি বেশি কমেন্ট চাই। শ্রীতমাদির একটা কমেন্ট এসছে, আমার চোখটা এখনো ভালো আছে, অত দূর থেকে কমেন্টটা দেখতে পেলাম। অর্পিতা তুমি যে শাড়িটা পরে আছো আজকে লাইভে অ্যালার্টে দিয়েছো, শাড়িটা পরে আজকে লাইভ অ্যালার্ট দিয়েছো, ওটা কি শাড়ি, কত প্রাইস? শ্রীতমাদি আমি যেটা পরেছিলাম ওটা নেকলেস কাতান, ওটার প্রাইস অ্যাভেলেবেল আছে, ওটার অফার প্রাইস আছে আই থিঙ্ক অফার 2550, তাই তো 2550। হ্যাঁ কটনটাই বেটার হবে, বাট তুই বাফতা তাসারটাও দেখতে পারিস, বাফতা তাসারটাও কিন্তু একদম মানে কটনের মতোই হবে, খুব কমফোর্টেবল বাট খুব এলিগেন্ট একটা লুক দেয়। ওকে, এন্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা, এন্ড দ্য প্রাইস ইজ অনলি 2650। প্রাইস ইজ অনলি 2650। চলো আরেকটা দেখিয়ে দিই, আসতে দেখিস, দেখা পাস না, কত এটা 2750। হোয়াইট এন্ড ব্লু, কেউ একটা ব্লু দেখতে চাইছিলে, দেখে নাও, হোয়াইট এন্ড ব্লু এর মধ্যে কেউ একটা চাইছিলে,
2750 দিস ইজ দ্য পাল্লু। এই শাড়িগুলোতে ইয়েলো রেড কম্বিনেশনটা হবে। হ্যাঁ ম্যাম আমি দেখিয়েছি আমি কিছুক্ষণ আগেই দেখিয়েছি, তো আপনি একটু রিভাইন্ড করেও দেখতে পারেন। করেছি রিসার্চকে রিভাইন্ড, হ্যাঁ রিভাইন্ড করেও দেখতে পারেন, ঠিক আছে। হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু অ্যান্ড দ্য প্রাইস ইজ 2750। দিস ইজ দ্য পাল্লু। वरना सी सेमी खड्डी वंस प्लीज। दीक्षा मैम सेमी खड्डी मैम दिखा दूंगी। चलिए এটা তো দেখিয়েছি, আবার দিলে নাকি? ना এটা আরেকটা। नेक्स्ट जो पीस दिखा रही हूँ इसका प्राइस है ओनली 2350। इसका प्राइस है ओनली 2350। इट्स वेरी वेरी प्रिटी। अगेन सिंगल पीस है, पिछले दिन ये था आई थिंक 2-3, करेंटली 1 पीस अवेलेबल। आसाम खादी आई थिंक হবে। सी दिस इज द कलर, फुल एकदम रेड के ऊपर है, ऑल ओवर बॉडी देख लीजिए ऐसे जाएगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ठीक है। इसके बीपी नहीं है, आप कोई भी सिंपल बीपी के साथ इसको पहन सकते हो। प्राइस है ओनली 2350, ठीक है। 2350 इज द प्राइस। चलिए नेक्स्ट दिखा रही हूँ ये वाला। इसका प्राइस बता देती हूँ पहले। इसका प्राइस है 2930 येलो ब्लैक, 2930 येलो ब्लैक, ठीक है। सब सिंगल पीस है, कुछ भी रीस्टॉक नहीं होगा, तो अच्छा लग रहा है तो बुकिंग कर लीजिए। लाइक ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट लाइफ पे सिमिलर डिजाइन आपको रीस्टॉक करके दे पाऊंगी, शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द ब्लैक येलो, ओके। दिस इज द ब्लैक एंड येलो, ब्यूटिफुल ब्लैक एंड येलो। वैसे ही बहुत अच्छा पीस है, हर एक साड़ी पे अच्छा लगता है, कॉटन पे तो और भी ज्यादा है। শাড়িটার প্রাইস বল, আমার শাড়িটার প্রাইস 2930 সুপর্ণা দি। সি দিস ইজ দ্য পিস, ওকে। This is my yellow Mangalgiri saree. Just awesome. Was quite spectacle about the color, but the authenticity, as it's my first purchase from you, I'm glad I did it. And yes, watching you guys since lockdown. Thank you so much Vani ma'am, thank you so much। 2930, ওকে। একটু দেখাও ওই শাড়িটা স্নেহা দি, আরেকবার বলো কোন শাড়িটা। অনেকগুলো মেসেজে ভুলে গেলাম। सी अर्पिता दी मॉडल पोड़े मॉडल देखाबो। आप किसी को प्योर मॉडल देखना है, क्योंकि इतने दिन से आप लोग बोल रहे थे ना प्योर मॉडल, तो फाइनली रिस्टॉक हो चुका है, किसी को देखना है। एंड जो डिजाइन आए हैं ना बहुत बढ़िया डिजाइन है। रेड व्हाइट प्राइस, रेड व्हाइट जो ये मिक्स मैम दिखा रही हूँ 235 लास्ट वाला, 2350 ওই লাস্টেরটা 2350 মিক্সড আছে কিন্তু এসএস দিয়ে বুঝতে পারবো। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন, ওকে। দিস ইজ 2930 इट्स ब्यूटीफुल, ओके। 2930, ओके मॉडल दिखाओ। तो अभी क्या मॉडल दिखाई या फिर बीच में थोड़ा सा सेमी घिंचा दिखा दो। एकदम अफोर्डेबल सेमी घिंचा दिखा देती हूँ, ज्यादा पीसेस नहीं है। दे पार मीठा, हाँ सेमी खींचा दिखा देती हूँ, एकदम अफोर्डेबल है। अभी इतने सारे एसेस आए हैं तो मैंने सोचा ठीक है दिखा देती हूँ। बहुत लोग मैसेज पे भेज रहे हो, क्योंकि अभी आई थिंक कल ही पिक्चर पोस्ट किया था। दूध पल्ला खुलते गেলে বুঝতে পারবি না, এক এক রকম আছে। হ্যাঁ দে এদিকে আর করিস না। फर्स्ट कितना प्राइस है? 980। प्राइस इज ओनली 980, प्राइस इज ओनली 980, ठीक है। 850 তে ছিল, 850 তেই পাবে। ओ ऑफर प्राइस पे आपको 850 पे ही मिलेगा। सेमी घिंचा ऑलरेडी पेज पे पोस्टेड है, देख लीजिए क्या साड़ी है, उन्होंने पहन के पिक्चर भी दिया है। তোমার लेफ्ट साइडे हॉट पिंक শাড়িটা দেখাও, দেখিয়ে দেবো কত দাম। 3780 मॉडल प्राइस। सी दिस इज द फर्स्ट कलर, दिस इज द सेकेंड, फर्स्ट लोअर बॉर्डर, अपर बॉर्डर एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन। ये आपका रहेगा बीपी। ऑफर प्राइस 850 ओनली। आजकल आप लोग का लाइव नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता। आदत हमको भी आदत हो चुका है। अगर हमारे पास हम थर्सडे को लाइव नहीं करते हैं तो उस दिन हम लोग का टाइम लगता है बीतता ही नहीं है। 5 बजे तो 5 बजे ही रह गया, 6 तो नहीं बज रहा है, तो ऐसा फील होता है। ये आदत की बात है, सही बोला आपने। सेकेंड कलर जो मैं दिखा रही हूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, ब्लू एंड पिंक।
ब्लू एंड पिंक, सब अच्छा लगता है मैम। लाइव करना अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है, लेकिन लाइव करने से पहले जो रेडी होना पड़ता है ना, वो अच्छा नहीं लगता अभी। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ সব দেখাবো ম্যাম, একটু সাথে থাকুন। সব কটা যা যা যে রিকোয়েস্ট করছেন, যে দেখবেন হ্যাঙ্গারে একদম কর্নারে পার্পলটা দেখাস তো, একদম কর্নারে পার্পল। এইটা বলছিস কি জামুনটা? জামুনটা। ओके, दिस इज द नेक्स्ट कलर। देखिए ब्लू के साथ जाएगा पिंक। ओके, ब्लू के साथ पिंक जाएगा। ऑफर प्राइस 850 सेमी घिचा, ऑफर प्राइस 850 सेमी घिचा। दिस इज द पल्लू, ठीक है, ये आपका पल्लू पोर्शन, आंचल पोर्शन। दिस इज द बीपी पोर्शन। नेकलेस कातान गुलो की ऑफर प्राइस আছে, ওগুলো কি সেমি কাতান? হ্যাঁ অফার প্রাইস সেমি বলা যায় না। দেখো সেমি এখন কিছু হয় না, কোনো কিছু ফ্যাব্রিকেই হয়। ডিজাইনটা তুমি রেপ্লিকেট বলতে পারো। সেমি ফ্যাব্রিক মানে যেগুলো একদম বাজে হ্যারে সেগুলোকে সেমি বলতে পারো। এগুলো এক একটা ফ্যাব্রিক, অনেক রকম এখন এত কোয়ালিটির জিনিস বেরিয়ে গেছে, মানে সেমি কথাটা বলতে গেলে দুবার ভাবতে লাগে। হ্যাঁ জামুনটা দেখাবো ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ वानी मैम। सी दिस इज द सेकंड कलर। प्राइस इज ऑफर प्राइस इज ओनली 850। बहुत कंफर्टेबल पीस है। दिस इज द बीपी। प्राइस पे मत जाइए, हम प्राइस अफोर्डेबल रखने की कोशिश करते हैं ताकि सब खरीद पाए। এই দুটো কি সেম? না অপোজিট আছে। ওকে ওকে, सी दिस इज द नेक्स्ट कलर। পরে হট পিঙ্ক আর জামুনটা নামিয়ে দিই। दिस इज द नेक्स्ट कलर। ओके, देखिए थोड़ा अच्छे से एसेस देना, क्योंकि ये उल्टा है कॉम्बिनेशन, तो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। जब आप देते हैं ना आप लोग एसेस, ऐसे अगर होता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक अच्छा सा एसेस देना तो आसानी होगी समझने में। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। दिस इज द बीपी। ऑफर प्राइस ओनली 850। ऑफर प्राइस ओनली 850, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रही हूँ, नेक्स्ट पीस। ये तो सेम की ব্ল্যাকটা अच्छा, चलिए ब्लैक ऊपर पे है, रेड नीचे है, ठीक है। देखिए ब्लैक ऊपर पे जाएगा, रेड नीचे जाएगा। ब्यूटीफुल पीस। दीज आर वेरी कंफर्टेबल, गर्मी के लिए अच्छा है, रेगुलर यूज गिफ्ट। শিপিং বলে দে। हाँ 850 प्लस शिपिंग, 1000 अबव शिपिंग इज फ्री। ओके, আচ্ছা ব্ল্যাক ইয়েলোটা কত প্রাইস রে? পোচামপল্লিটা কটন পোচামপল্লি येलो ব্ল্যাকটা এখানে দেখ পারবি, আমি লাস্টে দেখিয়েছি একদম येलो ব্ল্যাক। এই সি This is offer price is only 850. Okay, offer price is only 850. This is the pallu. This is the BP portion. 2930. This is 850 only. अभी पिक्चर भी पोस्टेड है, आप लोग चेक कर लेना। जो लोग भी लाइक लिया है ना, कंफर्टेबली पहना है और सेम। ओके, इसके बाद क्या दिखाएंगे आप लोग बताइए? मोडाल दिखाए, प्योर अजरक मोडाल दिखाए, या फिर ये वाले आइटम्स दिखाइए। जिस दिन आया था, जिन्होंने भी हमारे स्टोर पे आया है ना, एक एक पीस करके लिया है। सामने से बहुत बढ़िया साड़ी है, एकदम प्योर कॉटन है। जो कोरवाई साड़ी आप कांचीपुरम में पहनते हो ना, उसी का ये कॉटन वर्जन है। तो आप ये देखना पसंद करोगे या फिर प्योर मोडाल, प्योर मोडाल देखोगे या फिर कॉटन आइटम। একটু নামিয়ে দেখ, আমি তো বাবা একটু নামিয়ে দেখিয়ে দেব। खुलेगा खाली। चलिए, ये वाला रिक्वेस्ट आया था, मैं दिखा देती हूँ एक बार। आप लोग कमेंट में बताते रहिए क्या देखना है इसके बाद। प्योर कॉटन देखना है या फिर मोडाल या फिर बाप्ता। কটন শিফন দেখাবে, মোডাল আচ্ছা मोडालेर बेशी। सी दिस इज द पीस। মোডাল আনি। ओके, देखिए टसल क्रेप लेके देखिए छा गया है ऑलरेडी। जिन्होंने भी एक लिया है ना, एक हमारे पास तो इतने सारे क्लाइंट्स है, एक बार लेने के बाद सिमिलर पीस का 3-4 कलर्स लिए हैं, डिफरेंट डिजाइन पे। नहीं हंसोगे तो एक बात बताऊंगी। इवन आई वॉज थिंकिंग टू कॉल यू गाइज। फ्यू डेज बैक मैंने सपना देखा, आप लोग उससे मिलने गई हूँ कोलकाता। वी हैड अ लॉन्ग चैट विद चाय नाश्ता। प्लीज कम वानी मैम, आ जाइए हमारे स्टोर पे। कभी ना कभी तो कोलकाता घूमने आएंगे तो डेफिनेटली विजिट आवर स्टोर। जरूर बहुत बातें करेंगे, कोलकाता पे दार्जिलिंग वाली टी पिलाएंगे, ठीक है। आना जरूर। जो लोग भी कोलकाता विजिट करने वाले हो अपकमिंग ओकेशन पे, तो डेफिनेटली हो सके तो टाइम मैनेज कर पाओ तो डेफिनेटली विजिट आवर स्टोर। সুচিস্মিতাদি এসছে লাইভে, দেখতে পাচ্ছি
না। ডোলা সিল্ক উইথ হ্যান্ডওয়ার্ক কবে দেখাবে? ডোলা সিল্ক উইথ হ্যান্ডওয়ার্ক চাইলে হ্যান্ডওয়ার্ক করে দেখাবো। ডোলা সিল্ক প্রচুর রেডি হয়েছে। এটা কি শাড়ি? এটা तसर क्रेप, इसका बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है मैम। ये मैम स्नेहा मैम ने बोला इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इसका ऑफर प्राइस है 3750, ओरिजिनल प्राइस 3999। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन। सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ शायद, नहीं पल्लूটা কোথায়? ও এইদিকে উল্টো ধরেছি, তাই ভয় পেয়ে গেছি যে পল্লু কোথায় গেল। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। ठीक है, दिस इज द बीपी पोर्शन। प्राइस है 3750 आफ्टर डिस्काउंट। ओके, सेमी खड्डी दिखा देना, दिखाएंगे दीक्षा मैम। मॉडल और इंडिगो साड़ी দুটো পেয়েছি, খুব সুন্দর হয়েছে। थैंक यू शोमा मैम। वुड लव टू माई झारखंड ओनली। मैम आइएगा जरूर, अभी कब भी विजिट करेंगे कोलकाता, हमारा स्टोर पे आइए। बहुत लोग आते हैं जो भी लाइक यहाँ पे कोई भी काम से आते हैं, वो लोग यहाँ पे आके लाइक एटलीस्ट मिलने जरूर आते हैं। कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, लेकिन मिलने जरूर आते हैं। तो कोई भी अगर आप लोग बाहर से हो, कोलकाता के बाहर से कभी भी कोलकाता आओ कोई भी ओकेशन पे, प्लीज प्लीज विजिट आवर स्टोर। मोडाल দেখাবো मैम, मोडाली দেখাচ্ছি, এরপরে मोडाली দেখাচ্ছি। इसका कलर ये मैंने दिखा दिया फॉर स्नेहा मैम। अभी मैं दिखाऊंगी मोडाल प्योर। एक सेकंड दीजिए ऊपर कलर धर। हाँ, प्योर मोडाल दिखाऊंगी। उससे पहले ये इसका ही कलर दिखा रही हूँ। ठीक है, इसका कलर्स देखो, दिस इज द कलर, इट्स ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन शेड। ऑफर प्राइस है 3750। नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल मस्टर्ड येलो कलर। एनी सॉलिड साड़ीज विथ सब्या बॉर्डर, सॉलिड साड़ी है ना? यस मैम, सुची मैम अवेलेबल है। आपके पीछे प्योर रेशम कतन है। हाँ मैम दिखाएंगे, मेरा सपना पूरा हो जाएगा डेफिनेटली। सपना क्या है मैम, बहुत कम समय लगता है कोलकाता आने पे, आ जाइएगा। सी दिस इज द कलर। नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल जामुन कलर। ओके, दिस इज द जामुन कलर। प्राइस इज ओनली 3750 आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल वेरी प्रिटी कलर। समहाउ ये स्क्रीन पे शो नहीं होता है, सामने से जो भी आता है ना यही चूज करता है, क्योंकि स्क्रीन पे ये सी ग्रीन लगता है। इट्स अ ब्यूटिफुल डार्क ब्राइट लीफ ग्रीन कलर। पता नहीं क्या होता है ये, जो भी मैं कितना भी कोशिश करूं वो अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच, 100 people joined। मैम प्लीज शो, डेफिनेटली सूची मैम दिखाऊंगी। कॉटन गादरটা পেয়েছি, জাস্ট ফাটাফাটি হয়েছে। थैंक यू तनुश्री मैम, थैंक यू सो मच। सी दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉफ कलर। प्राइस इज ओनली 3750 आफ्टर डिस्काउंट। ओके, अभी मोडाल साड़ीज दिखाऊंगी। একটু দাঁড়িয়ে যায় এখানে। আসাম খাদি দেখিও প্লিজ। একদম একদম ম্যাম, বিনীতা ম্যাম দেখাবো। চেক্স কটন দেখাবে, আর চেক্স কটন দেখো নিয়ে বসেছি, চেক্স কটন নিয়ে বসেছি। এটা কোরবাই কটন কাঞ্জিপুরম আছে, যেটা তোমরা কোরবাই কটন সিল্ক করো, এটা কোরবাই কটন কাঞ্জিপুরম। দেখে নাও, চেক্স এর উপর রেখেছি। বাট তোমরা ফার্স্টে বললে মোডাল দেখাতে, তাই মোডাল দেখানো দিয়ে শুরু করবো, দেন এটা ডেফিনেটলি দেখাবো, কারণ এই স্টকটা একদম এই স্টকটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ মানে এত মানে কমফোর্টেবল না, আর একদম ইউনিক লাগবে পরলে, ভীষণ সুন্দর। উইথ বিপি থাকবে এগুলো প্রত্যেকটা, বাট একদম অন্যরকম। বিভিন্ন বিভিন্ন টাইপের পাবে এগুলো। অপশনস, প্রচুর অপশনস রয়েছে। শুধু তোমাদেরকে থাকতে হবে, কমেন্ট করে যেতে হবে, আমাদেরকে একটু মনে করিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে? আর ডেফিনেটলি আর যদি কারোর কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে বলো, আমি ডেফিনেটলি পেছনেরটাও দেখিয়ে দেবো। চলো মডেল দেখাচ্ছি, আমি দেখাচ্ছি কয়েকটা দেখা। सी नेक्स्ट मोडल से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट जो कलर दिखा रही हूँ, वेरी रेयर। इंडिगो इज वेरी कॉमन आई नो, बट विथ इंडिगो इट्स येलो। जस्ट लुक एट द शेड। ओके, दीज आर प्योर मोडल। एक बात बता देती हूँ, बहुत लोग, कोई बात नहीं आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन ये मत बोलना दीज आर डिफेक्टिव पीसेस। कहीं जगह पे प्रिंटिंग मिस होगा, क्योंकि ये सब स्क्रीन प्रिंटिंग नहीं है, हैंड ब्लॉक्स है। ठीक है, प्योर मॉडल का वही ऑथेंटिसिटी है। कैन यू शो फुशिया हॉट पिंक टिश्यू सिल्क पार्टियर साड़ीज? टिश्यू सिल्क पार्टियर, ओके मैम, है, दिखा देंगे, अवेलेबल है। अच्छा, सी ना सी दिस इज द कलर एंड ये रहेगा इसका पल्लू। जस्ट लुक एट द पल्लू, इट्स so pretty and so different from other models. This is the pallu portion of the saree. This is the BP portion. मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे models है, और एक भी लूंगी ना तो मेरी मम्मी और ये मुझे तो घर से निकाल देगी, तो और तो नहीं ले सकती। आप लोग लीजिए। सी दिस इज द पीस। प्राइस इज ओनली 3780, राइट?
प्राइस इज ओनली 3780. लुक एट द कलर विथ अ ब्लैक ब्लाउज. मैंने जो ब्लाउज पहना इसके साथ सभी साड़ीज अच्छी लग रही है. दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी. मैं अच्छे से ब्लॉक एकदम अप फ्रंट दिखा देती हूँ. दिस इज द बीपी एंड ये आपका पल्लू रहेगा. साड़ी का ब्लॉक रहेगा ये 3780 आफ्टर डिस्काउंट. सॉरी 3780 इज द मॉडल प्राइस. मैं अभी भी वो उसी पे हूँ, वही सेल पे अभी जी रही हूँ, सेल पे मैं. चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ. देखिए एकदम सभी आपका पूरा न्यू ব্লকস है. ব্ল্যাকে বটল গ্রিনটা ব্যাকে বটল গ্রিনেরটা কি শাড়ি এই জাস্ট দেখিয়ে দিলাম ম্যাম. ওটা টাসার ক্রেপ রয়েছে, অফার প্রাইসেই পাবেন 3750. সেমি ঘিচাটা রিপিট করবে তুলিরি সেমি তুমি রিভাইন করে দেখে নাও. ওটা রিপিট করাটা এখন পসিবল হবে না, তুমি রিভাইন করে একটু রিপিট করে নাও. রিভাইন অপশন আছে লাইভে, তুমি একটু রিভাইন করে দেখে নাও. ঠিক আছে কি কি অপশনস রয়েছে দেখো. ভীষণ সুন্দর বডি যাচ্ছে পুরো ব্ল্যাকের সাথে, একদম মডার্ন টাইপের পুরো ব্লকসে যাচ্ছে. एंड दिस इज द पल्ला प्योर अजरक मॉडल में दिखा रही हूँ. प्राइस इज 3750. ऑल ओवर इंडिया शिपिंग इज फ्री. दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी. ठीक है, ये जाएगा इसका बीपी. ब्लॉक अच्छी तरीके से देख लीजिए. आप लोग ही मॉडल बोल रहे थे, हम लोग मॉडल दिखाया, अभी आप लोग नहीं हो. मॉडल के लिए ज्वाइन कीजिए एंड इसके बाद मैं दिखाऊंगी बाफ्ता. बाफ्ता या कॉटन चेक्स कमेंट्स में बताते रहिए मॉडल के बाद क्या दिखाऊं. ठीक है, देख लीजिए बहुत ही सुंदर सा ब्लॉक है एंड द प्राइस इज 3780 प्योर अजरक मॉडल. সবাই একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও, যারা জয়েন করছো একটু বেশি বেশি করে সবাই জয়েন করো. चलिए नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ. इट्स अ रस्टी रेड. रस्टी रेड. Okay, this one is rusty red. Just look at the pattern. Very new, very modern block. Thank you so much Varnali ma'am. See, this is the block. ये सब अभी तक मॉडल्स आपने नहीं पहना है, मैंने खुद नहीं पहना है. जो मॉडल्स का बाकी ब्लॉक्स होते हैं কিরকম একটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে ওই আগেকার দিনের মুভি দিয়ে. সি ব্লগস গুলো অ্যামেজিং অ্যামেজিং দেখতে, মানে প্রচন্ড স্মার্ট. এগুলো দেখে মনেই হবে না যে মডাল পরে আছো, মানে এতটা সুন্দর ব্লক. দিস ইজ দ্য পল্লু. ठीक है, एंड दिस इज द बीपी. दिस इज द बीपी पोर्शन. प्राइस है 3780. मॉडल ये सब प्राइस में नहीं मिलेगा. हर जगह पे मॉडल का प्राइस है 4000, 4250, 4850 ऐसे प्राइसेस में बिक रहे हैं. तो पूरा देख लीजिए लाइव्स वगैरह सभी का एंड पेज देख लीजिए सभी का. उसके बाद देखिए ये प्राइस में नहीं मिल सकता. 3780 इज द प्राइस. চলিয়ে নেক্সট मैं दिखाती हूँ. টোকেন অ্যামাউন্ট দিয়ে মডেলটা বুক করে রাখা যাবে. দেখো টোকেন অ্যামাউন্ট দিয়ে বুকিং করে রাখলে এখন যে সমস্যাটা হয় না, যেটা আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি, সেটা হচ্ছে টোকেন অ্যামাউন্ট ধরো আমরা আগে দিতাম 5 days 10 days, বাট কেউ টাইম টু টাইম পেমেন্ট করে না. ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং কেউ টাইম টু টাইম পেমেন্ট করে না, সবাইকে পোক করতে হয়. আবার কেউ কেউ আছে সত্যি কথা বলতে বলার আগেই পেমেন্ট করে দেয়. ঠিক আছে, তো তাতে না আমাদের খুব অসুবিধা হয়. তো সেই জন্য এখন টোকেন অ্যামাউন্টের বুকিংটা আমি ক্লোজ করে দিয়েছি. ইনফ্যাক্ট ইএমআই তেও প্রচুর আমাদের কিছু ফেস করতে হয়. তো সেই জন্য ইএমআই তেও আমি কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস এ চেঞ্জ করেছি এবং সেগুলো মেনটেন করে সবাই. তো এই টোকেন অ্যামাউন্টের বুকিংটা এখন আর নিচ্ছি না গো ডিয়ার. प्लेन बॉडी मॉडल है या अभी बानी मैम प्लेन बॉडी मॉडल आई थिंक आज आपका ट्यूसडे है, अब फ्राइडे सैटरडे तक मैं दिखाऊंगी प्लेन बॉडी मॉडल अजरक. ठीक है, देखिए ग्रीन कलर का मॉडल मैं दिखा रही. ग्रीन कलर बहुत मतलब डिमांडिंग कलर होता है मॉडल के ऊपर. बहुत ही सुंदर सा ब्लॉक है, एकदम मॉडर्न ब्लॉक के ऊपर रहेगा. एंड दिस इज द पल्ला. मतलब ये सब मॉडल जिसके पास 5-6 भी है ना, सब कोई इसके बाद भी लेना चाहता है, क्योंकि गर्मी की मौसम में ये वाला साड़ी बहुत कंफर्टेबल है. एकदम क्लासी लुक भी आप क्रिएट कर सकते हो, कोई भी ओकेशन में भी पहन सकते हो, शादी बोलिए कोई भी बोलिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ जितना गर्मी होता है ये सब साड़ी किसी भी ओकेशन पे पहन के जाओ बहुत अच्छा लगता है. प्लीज शो बॉडी प्लेन विथ सबवे बॉर्डर. मैं दिखाऊंगी वेरी यूनिक ब्लॉक गुलो, एकदम यूनिक ब्लॉक एसছে এবার মডেলের. एंड दिस इज द पल्ला. ये जाएगा इसका बीपी. ठीक है, ग्रीन कलर की रहेगी. प्राइस रहेगा इसका 3780. देखिए दिस इज द ऑप्शन. ओके, प्राइस इज 3780. See, next one is another indigo. Next one is another indigo. Just look at the block. It's very pretty. मैं अच्छे से दिखा देती हूँ प्लीज के साथ. ठीक है, लाल देखो. देखिए, this is the
के ऊपर है, ब्यूटीफुल पीस। आप लोगों ने बोला मोडाल दिखाने के लिए, अभी आप लोग ही नहीं हो, किसको दिखाए हम बताइए। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी, ठीक है, दिस इज द बीपी पोर्शन एंड ये आपका पल्लू। प्राइस है ओनली 3780, प्राइस इज ओनली 3780, चलो यार 3780। नेक्स्ट वन इज रेड, ओके, नेक्स्ट वन इज रेड, नेक्स्ट वन इज रेड। अभी मैं और मॉडल नहीं दिखाऊंगी, हाँ अभी मैं और मॉडल नहीं दिखाऊंगी, इसके बाद मैं दिखाऊंगी बाफ्ता या कोरवाई कॉटन, ओके, कोरवाई कॉटन कांचीपुरम। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा देखना चाहते हो, बाफ्ता तसर या कोरवाई कॉटन कांचीपुरम, थोड़ा कमेंट में बताइए। ये जाएगा रेड कलर की और एक मॉडल, ठीक है, एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी, ये जाएगा इसका बीपी। बहुत ही सुंदर है, एक से बढ़कर एक मॉडल है, जिनको जो पसंद आ रहा है बुक कर सकते हो। बुकिंग नंबर इज 9804083166 एंड द कलर इज रेड, रेडिश मरून, बेसिकली एकदम रेडिश मरून, एंड द प्राइस इज 3780, 3780। चलिए नेक्स्ट पीस, ये वाला वेरी यूनिक एंड अनकॉमन कलर, very unique and uncommon color, just look at the shade, reasonable কিছু দেখাইছি আর দেখিয়েছি, আরো দেখাবো, আরো অপশনস দেখাবো, ঠিক আছে, দেখে নাও কালারটা, দেখে নাও খুব সুন্দর, মডেলগুলো খুব ইউনিক আর কালার গুলো মানে অ্যামেজিং একদম। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট ব্লক, 3780, 3780 is the price. This is the pallu portion of the saree, this is the BP portion, blouse piece रहेगा ये। These are all pure hand block model, not screen printing। अभी बहुत सारे screen printing भी मिलते हैं समझ भी नहीं आएगा देखने से, लेकिन hand block का ना एक बात ही है कि वो थोड़ा सा कंप्लीट फिनिश वर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, वही इसकी खासियत है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक, ब्यूटिफुल कलर एंड जस्ट लुक एट द ब्लॉक, वेरी प्रिटी स्टाइलिश। अभी गर्मी में ये सब मॉडल्स इतना अच्छा लगता है पहनने से, कंफर्ट वाइज स्टाइल वाइज बहुत बहुत प्यारा लगेगा। सी दिस इज द पीस, ब्लॉक देखिए बहुत बढ़िया ब्लॉक है, ब्यूटिफुल ब्लॉक, ऐसे पूरा एक लोटस का लोटस के साथ ऐसे पूरा एक लाइक क्या बोले स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्राइस है इसका ओनली 3780। এটা কি কালার, এটা মানে কি বলবো, দেখো আমি ভালো করে দেখাচ্ছি, এই কালারটাই পাবে। এটা একটা ব্রাউনের সাথে মানে খুব আনকমন টোন, মানে বলা আমার পক্ষেও একটু ডিফিকাল্ট, যেরকম দেখছো সেরকমই একটা ব্রাউনের সাথে কফির মিক্সচার উইথ হিন্ট অফ প্লাম, সেইভাবে এই কালারটা আসে, প্লাম এন্ড ব্রাউন মিক্স করলে এই কালারটা আসে। এই পরে আজকে আসাম খাদি হয়তো দেখাতে পারবো না বিনীতা ম্যাম, নেক্সট ডেতে। এর আগে অরেঞ্জ একটা দেখিয়েছিলেন না, ওটা একবার দেখাবে। অরেঞ্জ তো দেখায়নি গো, তুমি রিভাইন্ড করে দেখে নিতে পারবে, তুমি রিভাইন্ড করে নাও। আমি এখন সব রিভাইন্ড অপশন রেখেছি, কারণ রিপিট করা পসিবল হয় না, কারণ অনেকগুলো বেলে মিস হয়ে যায় দেখানো, তো রিভাইন্ড করে তুমি দেখে নিতে পারো। चलिए अभी मैं दिखाऊंगी, क्या दिखाऊं आप लोग बताइए। अफोर्डेबल आप लोग बोल रहे हो, अफोर्डेबल में क्या दिखाऊं, कॉटन पे दिखाऊं या फिर कोरवाई दिखाऊं या फिर बाफ्ता दिखाऊं, बताइए। बाफ्ता बहुत बढ़िया है कंफर्ट वाइज प्राइस वाइज। তোমাদের স্ট্যাটাস দেখে চুজ করেছিলাম, খুব ভালো লাগলো, মন ভালো হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ সোমাদি, থ্যাঙ্কস আ লট। सेमी खड्डी प्लस रेशम कतान एटलीस्ट वन पीस शो मी दिखा दे दो मैम। 10 টাকার কোনে যে চকলেট আইসক্রিম গুলো দেয় সেটা সেই রকম কালার। ওরে বাবা দেওয়ার দেবস্মিতা দি তুমি হেভি বলেছো। 10 টাকার কোনে কোন আইসক্রিম গুলো, কোনগুলো, কোন আইসক্রিম এরকম সফটি ওরকম কালার দেয়, সেটা তো হতে পারে। আমি তো আবার খাই, খেয়ে নি, কালার ফালার দেখি না, আইসক্রিম চোখের সামনে দেখতে পেলেই খেয়ে ফেলি। আচ্ছা বাফটা দেখাবো সুচিস্মিতা দি। প্লিজ শো প্লেন বডি উইথ সাববিয়া বর্ডার, प्लेन बॉडी सब्या बॉर्डर किचू एक दिश। मैम दिखा रही हूँ एक एक जन करके, सबका रिक्वेस्ट मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। रेशम कतान आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट चाहिए।
5950, ठीक है। डू यू हैव एनी लैवेंडर कलर टिश्यू साड़ी, प्लीज शो लैवेंडर कलर टिश्यू साड़ी। यस मैम, यस मैम है। सी दिस इज रेशम कतान विथ सिल्क मार्क 5950, 5950। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी पोर्शन, ठीक है। दीक्षा मैम की ऑफर 5500 আমাদের যে চৈত্র সেলের অফার ছিল, এই যে 5500 অফার প্রাইস 5500। দিদি যে কি অফার দিচ্ছে মানে সত্যি আমি জানি না, আমি কিন্তু নরমাল প্রাইসই বললাম। অরিজিনাল শাড়ি কি হলুদ শাড়ি ম্যাম, বর্ষা ম্যাম হলুদ শাড়ি মানে আমারটা বলছেন? অরিজিনাল প্রাইসে 5950, অফার প্রাইস 5500। লাইক এই শাড়িটা এই প্রাইসে এখনো অব্দি সত্যি দিইনি কোনোদিন, আজকে ফার্স্ট ও বললো তাই। আমি তো নর্মালি বলছিলাম বাট তাও ওর মনে হলো একটা সেল দেওয়া দরকার। इसका मैं ऐसे कलर्स दिखा रही हूँ, ठीक है। ये कलर गुलो दीदी आप लोग चूज कर लेना, ठीक है। पूरा साड़ी मैं खोल के दिखा रही हूँ, अभी बस कलर दिखा रही हूँ। सेकेंड कलर इज रॉयल ब्लू, ठीक है। सेकेंड कलर इज रॉयल ब्लू। नेक्स्ट कलर जाएगा ये वाला, दो कलर देखिए, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट कलर, आई थिंक इट्स विजिबल। ऑफर प्राइस है 5500 प्योर रेशम कातान विथ सिल्क मार्क, 5500 प्योर रेशम कातान विथ सिल्क मार्क। नेक्स्ट वन इट्स अ ब्यूटिफुल डुअल टोन नेवी ब्लू, ठीक है। डुअल टोन नेवी ब्लू, प्राइस है ओनली 5500 आफ्टर डिस्काउंट। बॉटल ग्रीन 5500 आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। जो साड़ी मैं ऐसे दिखा रही हूँ उसी का कलर्स है। वाओ, এটা তো আমার ফেভারিট কালার। ইটস আ বিউটিফুল লাইক মিউটেড গোল্ডেন येलो, muted golden yellow, just look at the sari. Offer price at 5500 with silk mark. Next one, it's a beautiful dual tone color, see, 5500. Offer price 5500. Light peach or apricot, ठीक है। लाइट पीच और एप्रिकॉट कलर 5500। टील और सी ग्रीन का ये थोड़ा सा मिक्सचर कलर है, 5500। ब्यूटीफुल पीस। ग्रीन पर्पल का डुअल टोन 5500। यू कैन सी द कलर। बाटिक में कुछ है, बाटिक में मैम अभी तो नहीं है, लेकिन गर्मी बस आया है ना, आ जाएगा। यू गाइज आर सेलिंग ऑथेंटिक क्वालिटी साड़ीज इन ऑथेंटिक प्राइस टू, आई कैन से। द मंगलगिरी आई परचेस्ड वॉज द लीस्ट प्राइस आई कुड गेट ऑनलाइन। थैंक यू सो मच वानी मैम। कोशिश करते हैं उसको लाइक वो प्राइस रेंज मेंटेन करने की। আমার বিয়েতে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে তোমাদের তাহলে আর হয়ে গেল, ছবি আর তুলতে হবে না বিয়েতে, ঠিক আছে। তাহলে আর ছবি তুলতে হবে না। सी ये पल्लू एंड ये बीपी। चलो ये वाला इसका कलर मैंने सब दिखा दिया। दीक्षा मैम आपने बोला आपके लिए दिखा दिया। अभी क्या दिखाना है दीदी दिखा देगी, जो भी दिखाना है। কি দেখবেন বলুন, এবার আপনারা বলুন কি দেখতে চাইছেন। এবার কি একটু কটন চেক মানে 4x কটন দেখাবো নাকি বাফতা দেখাবো? বাফতা বাফতা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। বাফতার প্রাইসটা একটু গেস করো। ক্রাশ টিস্যু হ্যান্ডওয়ার্ক হবে, হ্যাঁ সঙ্গীতা ম্যাম ক্রাশ টিস্যু হ্যান্ডওয়ার্ক হবে। দি মঙ্গলগিরি দেখাও। মঙ্গলগিরি পিওর মঙ্গলগিরির প্রচুর কালার আবার রিস্টক হয়েছে, দেখাবো। হোল সীমন্তিনীর কালেকশন হয়ে যাবে দিন। মেকআপ শাড়ি ব্লাউজ कांजीवरम एक बार कीजिए, कांजीवरम एक बार कीजिए, कांजीवरम एक बार कीजिए मैम। একদম কর্নারের হ্যাঙ্গারসের গুলো দেখা, একদম কর্নারের হ্যাঙ্গারসের গুলো মানে এইগুলো বলছিস? এগুলো দেখিয়ে দিয়েছি, এদিকের গুলো দেখিয়ে দিয়েছি, তুই কি এটা বলছিস? তাহলে দেখিয়ে দেবো, একদম দেখিয়ে দেবো। চলো আমি বাফতা দেখানো শুরু করছি। বাফতা টাসারের প্রাইস যাবে অনলি এন্ড অনলি, ও আচ্ছা জিজ্ঞেস করলি বলে, ও আচ্ছা আচ্ছা বাফতা আমি নিজে বলে নিজেই ভুলে গেছি। বাফতা টাসারের প্রাইসটা একটু গেস করো। আমি কালার অপশন দেখানো শুরু করছি, ঠিক আছে। यस अच्छा देखिए दीजिए। एक दिन फुल कांजीवरम का लाइव कीजिए। हाँ समृता मैम, लाइव तो हम लोग सभी साड़ी का करते हैं, मतलब एक दिन में तो सब करना पॉसिबल नहीं है, बट जरूर आपने बोला है कल कोशिश करेंगे। कांजीवरम की जानी नाम
মঙ্গলগিরি এগুলো দেখানো, ঠিক আছে দিদি? তোমাদের শপ অ্যাড্রেসটা বলো। স্নেহাদি, আমাদের শপ অ্যাড্রেস হচ্ছে সোদপুর লোকেশন। তুমি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, তোমাকে একদম স্টোর লোকেশনটা দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যান্ডওয়ার্ক রাশ টিস্যু দেখিও প্লিজ। আচ্ছা দেখাবো। সুচিস্মিতা দি লিখেছে 1450। ওকে, বাফতা 1600 থেকে 1600 टू 1700। ओके समृता मैम, तो अभी मेरा प्राइस मैं बताती हूँ। मेरा जो प्राइस है ओनली 1500, ओनली एंड ओनली 1500, ठीक है? बाफ्ता तसल मैं दिखा रही हूँ, कलर इज पिंक। ओके, प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1500, 1500। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग इज फ्री। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है? रनिंग बीपी विद दिस बॉर्डर एंड द प्राइस इज ओनली 1500, 1500। झटपट নিয়ে ফেলো, এগুলো পরে যে কি কমফোর্টেবল, মানে নিজেরা পাবে না। ওয়াও, থ্যাংক ইউ সো মাচ সুস্মিতা দি। আর একদম মানে অ্যাসিওর করতে পারি এই প্রাইসে পাবে না। প্রাইস ইজ অনলি এন্ড অনলি 1500। কালার ইজ পিঙ্ক। কলকাতা থেকে যাওয়া কি পসিবল শপে? একদম স্নেহাদি, ডেফিনেটলি প্রচুর প্রচুর। ইনফ্যাক্ট শুধু কলকাতা কেন, শুধু দিল্লি থেকেও আমার কাস্টমার এসছে আমাদের থেকে শাড়ি নিতে, ঠিক আছে? দিল্লি, বম্বে, আরেকজন জানি কোথায় ছিল, ওই যে প্রিয়াঙ্কা ম্যাম কোথা থেকে জানি, পুনে 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 থেকেও এসেছে। মানে পসিবল, ইচ্ছা থাকলে ডেফিনেটলি পসিবল, একদম আসতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। নেক্সট দেখাচ্ছি, দেখো একটা স্যান্ডেলউড কালারের সাথে যাচ্ছে পুরো তোমার maroon color। ओके, जस्ट देखो प्रत्येकटा अनबद्ध एंड द प्राइस इज ओनली 1500। प्राइस इज ओनली 1500। इसके ऊपर भी ब्लॉक रहेगा। देखिए मैं क्लोजली ब्लॉक्स दिखा रही हूँ। এটা পুরো কুলো ডিজাইনে রয়েছে, একদম পয়লা বৈশাখ টাইপ অফ, বৈশাখের একদম ডিজাইন দেওয়া ব্লক করা। দিস ইজ দ্য पल्लू, ब्लाउज पीस रनिंग विद दिस बॉर्डर। प्राइस इज 1500 ओनली। प्राइस इज 1500 ओनली। सैंडलवुड कलर के साथ जाएगा, एकदम रस्ट कलर की कंट्रास्ट। ओके, नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ। पारमिता सिल्क साइड একটু সরিয়ে নে তো। নেক্সট जो कलर है ना, এটা কি কালার বল? এটা পার্পল। নেক্সট কালার ইজ পার্পল। ওকে, 25 মেতে ব্লাউজ পেয়ে যাবে না একবার বানাতে দিলে? হ্যাঁ পেয়ে যাবে। विनीता प्रसाद की बोलছেন দেখাতে ম্যাম। Who's अर्पिता from you both? Even I don't know your name. वानी मैम, मैं अर्पिता हूँ, वो समर्पिता है। लाइव तो शुरू करते हैं। हम लोग की ब्रांड शिमोंतिनी को मतलब बता के लाइव शुरू करते हैं। हम दोनों का नाम हम लोग नहीं बोलते, तो बढ़िया नाम है। तो इसलिए कोई भी अगर हम लोग का कोई भी क्लाइंट हम लोगों को शिमोंतिनी नाम से ही जानते हैं, कोई हम लोगों का ओरिजिनल नाम नहीं जानते हैं, तो ये बहुत अच्छा है बेसिकली। मोमिता दी, हेलो मोमिता दी, देखो पर्पल कलर एंड द प्राइस इज 1500 ओनली। बहुत ही सुंदर सा ब्लॉक है, देखिए बाफ्ता तसर मैं दिखा रही हूँ। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका पल्लू, बीपी रहेगा रनिंग विद दिस बॉर्डर। प्राइस इज 1500 ओनली। जस्ट ब्लॉक देखिए, बहुत ही सुंदर सा ब्लॉक है एंड द प्राइस इज 1500 ओनली। देखिए, ठीक है, प्राइस इज 1500 ओनली। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ শিমন্তিনী নামটার কি হিস্ট্রি কখনো বলনি। এই যে ওয়াও, নামগুলো দারুন। থ্যাংক ইউ বানিদি। আপনি বাংলা বলতে পারেন বানি ম্যাম? আপনি তাহলে বাংলাতেই কথা বলতে পারেন, আমার পক্ষে খুবই ভালো হয়। কি বলবো আর। নেক্সট ওয়ান ব্ল্যাক। ওয়াও, কি সুন্দর ব্ল্যাকটা। নামটা রাত্রি 3টে নাগাদ ঠিক করা। দেখো ভীষণ সুন্দর ব্ল্যাক কালার। ওকে, ব্ল্যাক কালার ভীষণ সুন্দর, ব্ল্যাকটা জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে। एंड दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है? ब्लैक वन। प्राइस इज 1500। बाफ्ता तसर मैं दिखा रही हूँ। प्राइस इज 1500। ओके, 1500। देखिए ये जाएगा इसका ब्लॉक। কাল একটা স্পেশাল লাইভ হতে চলেছে। হ্যালো মেঘা। পিপি ওনলি 1500। কি? হ্যাঁ ভুলে গেছি না, ওটাও আছে, তার সাথে সাথে এটাও আছে। নেক্সট ওয়ান। ফিস করে কথা বাঙালিরাই বলতে পারবে, তাও ওয়ান লাইভ। ব্ল্যাক বাফতাটা আমার। হ্যাঁ নিয়ে নে ব্ল্যাক বাফতা। ব্ল্যাক বাফতা অনেক আছে, নো চাপ, কোনো চাপ নেই। হ্যালো মেঘা, হ্যালো মমিতা ম্যাম।
নেক্সট ওয়ান ইজ অলিভ গ্রিন। এই একটু লাভ রিঅ্যাকশন পাচ্ছি না, একটু কেউ ভালোবাসে না, আমি দিচ্ছি এখান থেকে। দেখো ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও, এটাতে कंजूसी করো না, একটা লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে কোনো कंजूसी করো না প্লিজ। ऑलिव ग्रीन कलर, ओके, बाफ्ता तसर ऑलिव ग्रीन कलर। देखिए ये जाएगा इसका बॉर्डर, अर्पित और समर्पित ये जाएगा इसका ब्लॉक। देखिए कितना सुंदर है। and the price is only 1500, price is only 1500। ভীষণ সুন্দর। আর এই গরমের জন্য এই শাড়িগুলো না জাস্ট অসাধারণ। শাড়িটা সুন্দর আছে, কার ইয়েলো ব্ল্যাকটা, হ্যাঁ দেখিনি ওটা আগে। আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি একটা ওয়াইন, ওকে। हाँ, कल का लाइव बहुत स्पेशल होने वाला है। आप लोग एक अपना यूपीआई पॉकेट अच्छे से सेट करके रखना, क्योंकि बोईशाख का सेकंड लाइव जो होगा कुछ डिफरेंट जरूर होगा। কাশি এখনো পিছু ছাড়ে না, আরে ভালোবাসা গলাটা তাও অনেক কম শাইনি। তোমার শরীর কেমন আছে? তাও তো আমি বলবো অনেক মানে কম কাশছি। হ্যাঁ মানে মাঝে যা কাশছি না, মোরে বাপরে বাপ, মানে আমার ছেলে উঠে যাচ্ছিল ঘুমের মধ্যে থেকে এত জোরে জোরে। আর আমার বড় বলছে কি করছিস তুই, পাড়ার মধ্যে কি ঢাক পেটাবি? দুবার করে বকেছে, এত কাশছিস ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। না ও একটুখানি ইয়েও করেছে, ওই কাশির মধ্যে আইসক্রিম খেয়েছে। তো খেলি না তুই কাল সেদিন? কবে আইসক্রিম খেলাম? আনলি খেলি না? আমি তো খেলাম না। টুটি ফ্রুটি দেখো ওয়াইন কালার, প্লাম ওয়াইন না এটা? ইয়েস, দিস ইজ প্লাম ওয়াইন। প্লাম ওয়াইন কালার, প্লাম ওয়াইন কালার ভীষণ সুন্দর। এই কালারটা দেখো, এই কালারটাও অসাধারণ। এই কালারটা না স্কিন টোনকে ভীষণ এনহ্যান্স করে, ভীষণ সুন্দর কালার। এন্ড দ্য প্রাইস ইজ অনলি এন্ড অনলি 1500। 1500 কেমন লাগছে বলো বাফতা গুলো, বাফতা তাসার গুলো কেমন লাগছে? একটু কমেন্ট চাই, একটু আমার কমেন্ট চাই, একটু কমেন্ট করে বলো যে বাফতা তাসার গুলো কেমন লাগছে। এটা যাচ্ছে বর্ডার পাল্লাটা, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য পাল্লা and the price is only and only 1500। 1500, ঠিক আছে? চলো নেক্সট দেখাই একটা খুব সুন্দর কালার। দেখো কালারটা ভীষণ সুন্দর, মিন্ট কালার। হ্যাঁ একদম লাইট মিন্ট কালার, ভীষণ সুন্দর কালারটা। বাফতাতে এই কালারটা আমি দেখিনি, ব্রাইট কালারসই বেশি আসে। তোমার শাড়িটা কত? রেবেকা ম্যাম, আমি যে শাড়িটা পরে আছি এটা পিওর আজরক মডেল আছে, প্রাইস যাচ্ছে 3780। আমার শাড়িটার প্রাইস যাচ্ছে, আমার ফুল ওকে চলে গেছে, ওরা আমাকে ছেড়ে ব্রেকআপ করে নিয়েছে, কাশি ব্রেকআপ করে নিয়েছে। দেখো আর প্যাচ আপ না করে ফেলে। চলো দেখো ভীষণ সুন্দর একটা লাইট মিন্ট গ্রিন কালার। এই কালারটাও ট্রাই করতে পারো, বাট একটা ডুয়াল টোন শেড আছে শাড়িটাতে, গোল্ডেন টিন্ট আছে, একটা গোল্ডেন মতো টিন্ট রয়েছে, ভীষণ সুন্দর, একদম ইউনিক একটা কালার টোন। एंड द प्राइस इज ओनली 1500। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है? ये जाएगा इसका बीपी। ये सब साड़ी के साथ ये सब ब्लाउज ही पहनना, सुंदर तरीके से रेडी करके बहुत अच्छा लुक देता है ये सब साड़ी। एकदम मतलब कोई समझ नहीं पाएगा ये 1500 का साड़ी है। না না আবার শীত আসলে পাত্তা দেবো, তার আগে না। ও আমাদের তার মাঝে হয়ে যায়, মানে খুব বেশি করে যদি এসিতে বেরোই, আবার কি হলো, এসি থেকে বেরোই করি না, দোষটা আমাদের, আমরা গরমে দাঁড়িয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছিলাম, একদম চিল্ড। হ্যাঁ একদম চিল্ড ছিল কোল্ড ড্রিঙ্কসটা বেসিক্যালি। লোকটা মানে যে লোকটাকে বলছি ঠান্ডা, তো লোকটা বলছে দেখুন, তারপর যখন গলায় ঢেলেছি মানে মা গো মা, দেখো মানে ইনস্ট্যান্ট ঠান্ডা লেগে গেছে। প্রাইস ইজ অনলি 1500। অ্যাকচুয়ালি ওই দিন থেকেই আমাদের ঠান্ডাটা লেগেছে, বুঝতে পেরেছো তো? তারপরে তো তার সাথে সাথে রয়েছে ওই দিনে নিজেদের মানে ইয়ের জন্যই কেসটা হয়েছে। একটা সুন্দর কালার দেখাচ্ছি, মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে যাচ্ছে রেড, মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে যাচ্ছে রেড। কি হ্যাঁ এই সিরিজটা দেখিনি। সফট সিল্ক দেখবে কিনা জিজ্ঞেস করো, সফট সিল্কে পড়তে পারি। আচ্ছা সফট সিল্ক দেখবে নাকি অন্য কিছু দেখবে? একটু কমেন্টে বলো কি দেখবে এখন, বলো। মাস্টার্ড ইয়েলো কে সাথ জায়গা রেড। এগুলো কি শাড়ি রিমাদি? এগুলো বাফতা তাসার যাচ্ছে, ঠিক আছে? এগুলো বাফতা তাসার, দেখো ভীষণ সুন্দর বাফতা তাসার, ওকে।
একটু ডিজাইনার প্লিজ। আচ্ছা একটু ডিজাইনার দেখবে, ডিজাইনারে কিরকম দেখতে চাইছো বলো, মানে অর্গ্যানজা দেখতে চাইছো নাকি টিস্যু দেখতে চাইছো, কিরকম দেখতে চাইছো একটু কমেন্টে বলো, ডেফিনেটলি দেখাবো। নাকি মঙ্গলগিরি দেখবে, মঙ্গলগিরিরও প্রচুর কালার এসছে, নাকি অন্য কিছু দেখবে একটু কমেন্টে বলো, আমি ডেফিনেটলি দেখাবো। ক্রাশ টিস্যু হ্যান্ডওয়ার্ক, আচ্ছা ক্রাশ টিস্যু হ্যান্ডওয়ার্ক এখনো আসেনি ক্রাশ টিস্যু হ্যান্ডওয়ার্ক রয়েছে। ক্রাশ টিস্যু হ্যান্ডওয়ার্ক যেটা রয়েছে সেটা 35,000 এর হ্যান্ডওয়ার্ক ক্রাশ টিস্যু, পিওর ক্রাশ টিস্যুর উপর রয়েছে, ঠিক আছে। যদি দেখতে চাও আমি দেখিয়ে দেবো। মমিতা দি লিখেছে सॉफ्ट सिल्क, बाकीरा একটু कमेंट बोलो आप लोग इसके बाद सॉफ्ट सिल्क देखोगे या नहीं, थोड़ा कमेंट में बताइए, ठीक है। कलमकारी कॉटन, कलमकारी कॉटन, कलमकारी कॉटन मैम अभी नहीं है, आपका चंदेरी कॉटन के ऊपर आएगा। ओके दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। कलमकारी कॉटन आ जाएगा मैम। प्राइस रहेगा इसका ओनली 1500। दी मंगलगिरी दिले ना तो मंगलगिरी বাফতাগুলোর দাম মৌসুমী ম্যাম, বাফতাগুলোর দাম যাচ্ছে ওনলি 1500 ম্যাম। ওয়াও সারি, থ্যাংক ইউ ভারি ম্যাম হ্যাশট্যাগ কমেন্ট করার জন্য। দুটো সেট কি আলাদা? থ্যাংক ইউ। ব্ল্যাকটা চোখে লেগে গেছে, কোন ব্ল্যাকটা সুস্মিতা ম্যাম? ব্ল্যাক বাফতাটা নিয়ে ফেলো, ব্ল্যাক বাফতাটা নিয়ে ফেলো, ভীষণ সুন্দর, মানে গায়ে দেওয়ার সাথে সাথেই এত ব্ল্যাকটাও দেখতে পারো। এলস যদি ব্ল্যাকটা সাইড করে একটু ডিফারেন্ট কালার ট্রাই করতে চাও, ওই ডুয়াল টোন মিন্টটাও দেখতে পারো, খুব সুন্দর। তোমার মডেল শাড়িটা দেখাবে? একদম ইপসিতা ম্যাম, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার পরা শাড়িটা। ওকে एंड देखिए ये जाएगा आपका पल्ला। प्राइस रहेगा इसका ओनली 1500। সুস্মিতা ম্যাম, আচ্ছা সুস্মিতা ম্যাম বললাম তো, আপনি যদি ব্ল্যাকটা দেখুন, ব্ল্যাকটা আমরা অনেক শাড়ি পরে থাকি, যদি ব্ল্যাকটা সাইড করেন তাহলে মিন্ট কালারটা দেখতে পারেন, ভীষণ সুন্দর। মডেল কস্ট आर्यश्री मैम, आर्यश्री शुभालक्ष्मी मैम, मॉडल শাড়ি का प्राइस 3780 मैम। কি সুন্দর বাফতাগুলো, আমি নেব একটা, একদম মৌসুমী দিয়ে নিয়ে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ রিভাইন্ড করে দেখা যাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, মৌসুমী ম্যাম রিভাইন্ড করে দেখতে পাবেন। দেখে নিন, আমি যেটা পরে আছি येलो कलर एंड ग्रीन कलर की एक प्योर अजरक मॉडल। प्राइस रहेगा इसका 3780, बट ये हाफ एंड हाफ में है, आप लोग देख ही सकते हो। जो पटली का पोर्शन है, बेसिकली जो कुची का पोर्शन है, पटली पोर्शन रहेगा पूरा स्ट्राइप के ऊपर, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये जाएगा आपका स्ट्राइप के, एंड यॉक पोर्शन जो है ना ये पूरा फ्लावर ब्लॉक के साथ रहेगा। हेलो शुभ नववर्ष ईशा, केमन आछो? देखो दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा ये, ठीक है। दिस इज द बेबी लुक, देखिए बहुत सुंदर है एंड द प्राइस इज ओनली 3780, प्योर अजरक मॉडल। आपके नेकलेस सेट भी मिलेगा क्या लाइव में? इट्स डैम क्यूट। नहीं मैम, ये मुझको बहन बना लीजिए, हम कोशिश कर सकते हैं। इस टाइप का एक्चुअली रेप्लिका में तो कुछ आता नहीं है, अगर आता तो वो जरूर दिखाते। एक्चुअली अभी तो ये पूरा प्योर सिल्वर के ऊपर है, कोशिश करेंगे अगर सिल्वर के ऊपर कुछ, आप लोग अगर सिल्वर पसंद करते हो तो सिल्वर के ऊपर कुछ जरूर लाने की कोशिश करेंगे हम लोग ज्वेलरी सेक्शन में। देखिए दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। ब्लैक की डिफरेंट দুটো ব্ল্যাক আছে না, একটা ব্ল্যাক কি দুটো ডিফারেন্ট ব্ল্যাক দেখা তো ওখানে, আর কি ব্ল্যাক ডিফারেন্স মোটিভে আছে ও রেখেছে। হ্যাঁ আমাকে দেখাচ্ছে না কর্নারে হ্যাঙ্গারস গুলো, দাঁড়া দাঁড়া দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটা আছে কিনা চেক কর পারবি তো। আই থিংক এটা আছে, সুস্মিতা দিতে ডিফারেন্ট মোটিভ, এটা ডিফারেন্ট না 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 কি এইটা একটা মোটিভ, আমি তো ব্ল্যাক একটাই দেখেছি। তুই আবার কি বলছিস? মানে ও আমাদের ওই তো এই ব্ল্যাকটা এখনো দেখাসনি না, দেখাইনি তো। আমি তো একটু খুলে দিতে তিনটে ব্ল্যাক কি একটা দেখাবো, তো ব্ল্যাক একটা দেখিয়ে দিচ্ছি বাফতা। সুস্মিতা দিকটা কি এটাই বুঝতে পারছি, একটাই দেখিয়েছি। ও একটাই দেখিয়েছি, হ্যাঁ আমাদের দুটো ডিজাইন ছিল এর ভেতরে, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা আরেকটা ব্ল্যাক আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বাফতা, ঠিক আছে দেখে নাও, যে আগেরটা পাওনি সেটা দেখতে পারো।
ব্লাউজেস গুলো বানাতে দেবো, বুকিংটা কিভাবে নাও? এশা তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করো ব্লাউজ গুলো। আজকেই তোমার কথা বলছিল আমার স্টাফ, বলছে এশাদি কি শাড়িগুলো নেবে না, আজকেই বলছিল। আমি বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ নেবে নেবে, ও বলেছে ওর টাইম মতো বুকিং করবে ব্লাউজেস গুলো। বাফতা গুলো কি সব দেখানো কমপ্লিট? তবে রিভাইন্ড করবো। হ্যাঁ আমি আরেকটা ব্ল্যাক দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে আমি আরেকটা ব্ল্যাক দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্যাকের সাইডের হোয়াইট শাড়িটা দেখি, ব্যাক সাইডের হোয়াইট শাড়িটা, আচ্ছা দেখিয়ে দেবো ব্যাক সাইডের হোয়াইট শাড়িটা। তুমি আগেই বুকিং করেছো, তোমারটা আগেই কনফার্ম হয়েছে। মৌমিতাদি তুমি আরেকটা ব্ল্যাক দেখে নাও, ঠিক আছে? দেখো আরেকটা ডিজাইন দেখাচ্ছি, প্রত্যেকটা সুন্দর। দেখো ব্ল্যাক জিনিসটাই, যারা ব্ল্যাক লাভার আছো তাদের সবকিছুই পছন্দ হবে ব্ল্যাকের। দেখো ভীষণ সুন্দর। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइसेस 1500 बाफ्ता तसर, ठीक है? मॉडल দেখিয়ে দিয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ মডেল দেখিয়ে দিয়েছি। এসা তুমি একটু রিভাইন্ড করে দেখে নাও প্লিজ। সফট সিল্ক সাড়িজ মৌমিতা ম্যাম दिखाएंगे ম্যাম। সেইটা তো অর্ধেক স্টোরি বিক্রি হলো লাইভে। কোনটা রে? এইটা। হ্যাঁ এটা দেখিয়ে দেবো আজকে, 3 থেকে 4 এটা এখন দেখিয়ে দেবো। ओके एक सीरीज का सॉफ्ट सिल्क मैं दिखाऊंगी, आप लोग प्राइस गेस कीजिएगा। ब्लैक এই আমার পাশে যে বসে আছে সেম, সেও হ্যাপি ব্ল্যাকটা দেখলে আর কন্ট্রোল হয় না। ব্যাক সাইডে ব্লু শাড়িটা দেখিও দিদি প্লিজ। ব্লু শাড়ি কোনটা গো ডিয়ার? এটা বলছো? এটা বলছো? আচ্ছা ঠিক আছে দেখিয়ে দেবো। র্যাকেট স্ট্রাইপ গুলো কি রাখা আছে? টিস্যুজ নো নো এশা, ওগুলো তোমার নেকলেস কাতান আছে। রয়্যাল ব্লু শাড়িটা দেখাবো দেবিকাদি, দেখাবো, ঠিক আছে? তোমরা একটুখানি লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও, আমি সব শাড়ি দেখাবো, বিশ্বাস করো। আমার শুধু একটু রিয়াকশন চাই, আমার একটু বেশি বেশি কমেন্ট চাই। चलो আমি একটু पटोला मॉडल दिखा दीजिए, प्योर अजरक मॉडल बट पटोला ब्लॉक में। ये भी सेल लाइव में ऑफर में ही था, तो आज मैं तो मैं ऑफर में ही दे रही हूँ। জামুন কালার, ওকে জামুন কালার শ্রীবর্ণা আছিস দেখে নে। এগুলো মানে চূড়ান্ত লেভেলের ক্রেজ ছিল এই শাড়িটার, মানে এখনো আছে। 3টে কালারই পরে আছে, দেখতে পারিস। অফারে পেয়েছি, অফারে দিয়েছি আমি 3999, সেম অফারেই পাবে, ঠিক আছে? সেম অফারেই পাবে। প্রাইস যাচ্ছে 3999, ঠিক আছে? পিওর আজরক মডেল উইথ পটোলা ব্লক, পিওর আজরক মডেল উইথ পটোলা ব্লক উইথ জারি বর্ডার। মানে এগুলো ক্লাসি পিস, মানে বললাম তোমার মডেল কারোর কাছে একটা থাকে না, সবার কাছে মাল্টিপল পিসেস অ্যাভেলেবেল। দেখো ওপরেরটা যাচ্ছে একদম সরু বর্ডারে, নিচটা যাচ্ছে একটু ব্রড বর্ডারে, দেখে নাও। And the price is 3999 offer price। দিদি টিস্যু শাড়ি উইথ জারদোসি বর্ডার হবে? হ্যাঁ শান্তনী ম্যাম টিস্যু শাড়ি উইথ জারদোসি বর্ডার আছে তো আমার কাছে। হ্যান্ডওয়ার্ক বলছেন তো আপনি, अवेलेबल আছে। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है? ये जाएगा इसका बीपी कंफर्म तो? ओ अच्छा अच्छा बस তাহলে ঠিক আছে। दिस इज द হ্যাঁ 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 দিস ইজ দ্য বিপি, ওকে। চলো পিঙ্ক শাড়িটা দেখাবে হ্যাঙ্গারে যেটা আছে, দেখিয়ে দিয়েছি ডিয়ার। লিপিকা দি একটুখানি ইয়ে করো, রিভাইন্ড করে দেখো। ও আচ্ছা আই থট ওগুলো আজরক, পটোলা প্রিন্ট নেবো না রে। না এগুলো আজরকই, মানে আজরক ব্লক, এটা মোডাল, এটা বেসিক্যালি এটা মোডাল সেল, ঠিক আছে? বাট ব্লকের নামটা আজরক হয়, বুঝেছিস তো? মানে যেটা আমি পরে আছি এটা আজরক ব্লক বলে, আর এটা যাচ্ছে তোর पटोला ब्लॉक, ठीक है? बट अजरक ब्लॉक আমি দেখিয়ে দিয়েছি। एनी अफोर्डेबल साड़ीज इन कॉटन फेब? मैम ऑब्वियसली कॉटन फेब के ऊपर तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, बट একটা নিয়েছি কিন্তু উনি পেমেন্ট করেছেন নাকি দেখ একটু, না হলে শেয়ার করে দে, দে আমাকে একটু দে, খুলে দিচ্ছি। না করেন, শেপ চেঞ্জ করে দে, শিফট মানে দিয়ে দে। कॉस्ट शुभलक्ष्मी मैम दिस वन ऑफर प्राइस इज 3999 प्योर मॉडल विथ पटोला ब्लॉक, ओके। সেমি খাড্ডি প্লিজ ম্যাম, সেমি খাড্ডি দিখাएंगे। দিদি পিছনের বেজ কালারের শাড়িটা একটু দেখাবে? পেছনে বেজ কালার কোনটা বলছো গো ডিয়ার? এটা বাবা কর্নারের ফাঁকে দেখাও যাচ্ছে লাইভে, ভালো। চলো দেখিয়ে দিচ্ছি। নেকলেস, আচ্ছা পারমিতা তুই ওই সেমি প্লিজ না বলবেন, আগেই বলে। হ্যাঁ 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 অনেকেই আছে বলে প্লিজ দিতেই হবে, না করবে না কিন্তু। আইলাম অ্যাভেলেবেল থাকলে ম্যাম ডেফিনেটলি দেবো। দেখিয়েছিস এইটা? কোনোটারই 2 পিস দেখাইনি, সব 1 পিস।
সেমের উপর মানে কালারের উপর আছে অপশন, কিন্তু ওটা দেখা একটু দেখিয়ে দে, কনফিউশন হচ্ছে। এই তো একটা আছে সেম বডি কালার, কিন্তু ব্লক আলাদা। ওই হোয়াইটের উপর ব্লকে আছে, এইটাই তো হোয়াইট, ওইটা হোয়াইটই ছিল, এই কালারটাই ছিল, ব্লকটা আলাদা আছে। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তো আমি এটাই দেখাতে পারি। দেখাচ্ছি তোমার বেজ কালারের শাড়িটাই দেখাচ্ছি। রায়গঞ্জ মানে কোথায়? হ্যাঁ রায়গঞ্জ, চলো দেখে নাও। বেজ কালারের নেকলেস কাতান আমি দেখাচ্ছি, ओके देखे ना, भीषण सुंदर बेज कलर की रहेगी बॉडी, ओके एंड ये जाएगा इसका बॉर्डर। प्राइजेस 2550 অফার প্রাইস मैं बता रही हूँ, ठीक है। পয়লা বৈশাখ চলে গেছে তো কি হয়েছে, এক সপ্তাহ একটা রেস্ট থাকেই অনেকেই পয়লা বৈশাখের আগে। যেমন আমি রিসেন্টলি বলছি, আমার এক ক্লায়েন্ট রয়েছেন, সে পয়লা বৈশাখের সময় আমার থেকে অলরেডি 5টা শাড়ি নিয়েছেন, 5টা শাড়ি নেওয়া হয়ে গেছে। একদম এন্ড অফ দ্য মোমেন্টে স্ট্যাটাস আপডেট থেকেও তো প্রচুর বুকিং এসছে, তো স্ট্যাটাস আপডেটে ওনার একটা জামদানি পছন্দ হয়েছে, তো উনি নিতে পারেননি তখন, ঠিক আছে। বলছে আমার একটু অসুবিধা আছে অর্পিতা, নিতে পারিনি, বাট উনি আজকে সেই শাড়িটাই নিয়েছেন। মানে এরকমও হয়, তো অফারটা সবসময় সবাই নিতে পারে না, না সবার সবসময় সম্ভব হবে না। দি ব্যাক সাইডের হোয়াইট পিঙ্ক শাড়িটা অ্যান্ড রয়্যাল ব্লু কালারটা একটু দেখিও। আচ্ছা দেখিয়ে দেবো। তো তখন নিতে পারিনি, অসুবিধা ছিল, তো আজকে নিয়েছে, তো সেই জন্য অফারটা এক্সটেন্ড করেছি, অনেককেই দিয়েছি, তো তোমরা কেন মিস করবে, ডেফিনেটলি পাবে। তো এটাও যাচ্ছে 2550 তে, ঠিক আছে। দেখে দিস ইজ দ্য पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। ऑफर प्राइसेस 2550, सेमी कतान, ठीक है, सेमी कतान नेकलेस कतान, नेकलेस डिजाइन पे। अच्छा আরেকটা কি বললে জানো, হোয়াইট, এটারই হোয়াইট পিঙ্ক, ওকে, এটার আমি আর খুলছি না, দেখো এটারই হোয়াইট পিঙ্ক, ওকে এটারই হোয়াইট পিঙ্ক, এটার ওপেন করলাম না, সেম শাড়ি, শুধু কালারটা হচ্ছে হোয়াইট এন্ড পিঙ্ক, ওকে হোয়াইট এন্ড পিঙ্ক, দেখে নাও। আচ্ছা আর দেখাবো হচ্ছে ব্লুটা, खड्डी बनारसी में सिल्वर बॉर्डर एंड बूटा में मिलेगा, खड्डी बनारसी पे सिल्वर बॉर्डर एंड बूटा पे मिलेगा। हाँ मैम, वाटर जरी पे तो प्योर खड्डी बनारसी पे अवेलेबल है मेरे पास, पूरा वाटर जरी पे मेरे पास अवेलेबल है। डिजाइनर ब्लैक ऑन ब्लैक, अंजलि मैम डिजाइनर ब्लैक ऑन ब्लैक मैंने ऑफर पे ही दिया था, सेल लाइव में आप लोग देख सकते हो। आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। देखिए ब्लू कलर, जो যে ব্লু কালারটা বলবে দেখবে বলছিলে সেমি খাড্ডি, ঠিক আছে, সেমি খাড্ডি দেখাবে না, दिखा देना आज प्लीज, सेमी खड्डी दिखा देना। हाँ दीक्षा मैम दिखाऊंगी, ये तो सेमी खड्डी एक मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ब्लू कलर पूरा स्ट्राइप के ऊपर है, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी विद दिस बॉर्डर। प्राइजेस 2550, प्राइजेस 2550, ठीक है 2550। আছে কি করব, ওখানে আচ্ছা আচ্ছা আমি বাফতা আরো কটা আছে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। একই কালার না, এসএস আসছে অনেক রকম কনফিউশন হচ্ছে। सिल्वर खड्डी भी दिखा दीजिएगा प्लीज मैम, जरूर। नहीं मुझे ना वो छोटा प्रिंट वाला चाहिए, आई टेक्स्टेड ऑन व्हाट्सएप। छोटा प्रिंट वाला में मैम येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड एंड मूनस्टोन कलर अवेलेबल है। आप वो वाला भी वीडियो देखकर भी बुकिंग कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक पीस आपको खोल के दिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा বাফতা আমি দেখাচ্ছি, আরো কিছু বাফতা দেখাচ্ছি, দেখে নাও। হ্যাঙ্গারের গুলো সরিয়ে দেবার মিতা, বুঝলি, देखे ना। और एक बाफ्ता मैं दिखा रही हूँ, प्राइजेस 1500 ओनली, ब्लॉक देख लीजिए, प्राइजेस 1500 ओनली। कलर ऑप्शंस दिखा देंगे, हाँ मैम वानी मैम, अगर आज पॉसिबल नहीं भी होगा तो कल जरूर दिखा देंगे, ठीक है। देखिए देखो एंड ये जाएगा খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ সুস্মিতা দি। দিস ইজ দ্য পল্লু। আমি এক্সপেক্ট করি না তুই প্রণাম করবি, প্রণাম করে টাকা দিস তুই আমাকে, কেন প্রণাম করলে কি টাকা দিতে হবে, কোথাও লেখা আছে, কোথাও লিখেছে কেউ, এন্ড তুই ছোট, নিজেকে ছোট মনে করিস। দিস ইজ দ্য বিপি, ওকে, এন্ড দ্য প্রাইস ইজ 1500, ওকে। नेक्स्ट कलर देखिए,
ওগুলো পারবি না, সব করে হ্যাং করে নেবেন ওই ভাঁজটা খুলে যাবে। नेक्स्ट कलर देखिए बाफ्ता का, ये ना रोज पिंक कलर के साथ रेड है, ये रोज पिंक कलर के साथ है, ठीक है। पहले वाला जो था वो एकदम सैंडलवुड कलर था, ये रोज पिंक है। পনেরোশো, কি সুন্দর, এটা নেব? 1500, হ্যাঁ সব নিয়ে নি, সব আমি নেব, তুই একটাও নিবি না। এই 1500, 1500 बाफ्ता का सेट, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी 1500, ओके। देखे ना ब्लाउज गुलो देखे बुकिंग करो 1500, ओके। नेक्स्ट देखिए ये वाला ब्लॉग देख लीजिए, प्राइस इज 1500। দীপশ্রী থেকে কিছু কনফার্ম করেছো? देख तो केयर, इससे हैंड वॉश है, हाँ दुकान में मिल जाएगा मैम। हाँ हाँ हैंड वॉश है, हैंड वॉश है एकदम। हैंड वॉश में बहुत कुछ चीजें भी है, उससे अपना मुंह भी साफ हो जाता है, हाथ भी साफ हो जाता है, एंड जो ये सब बदतमीजी करते हो वो भी निकल जाते, सारे कीटाणु निकल जाते हैं बेसिकली। हैंड वॉश है, आपको नहीं मिल रहा है तो आपका एड्रेस दे दीजिए, मैं भिजवा दूंगी, ठीक है। देखिए ये वाला ब्लॉग देख लीजिए, बहुत सुंदर है, एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। কাজ নেই কি করবে, কোথাও এসে একটুখানি কাজ করতে হবে। देखिए बहुत सुंदर सा ब्लॉक है एंड द प्राइस आगे दिनों বলেছিল 1500 ही नहीं 1500। ওনার মনে হয় করোনা হয়ে গিয়ে করোনাটা ছাড়েনি। না না কেন ছেড়ে দেবো, বেশি করলে আর আমাদের ব্লক হবে। নেক্সট ওয়ান, ব্লক গুলো না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্লক আছে, মানে একই ব্লক বা একই কালারে পড়ে থেকো না, বলবো যে অপশনস গুলো দেখে নিয়ে মানে দুটো তিনটে অপশনস হাতে রাখো। प्राइस उसने जो पहना है मैम 3780। আফটার আ লং টাইম তোমাদের কালেকশন আবার কালেক্ট করছি, আই এম সো হ্যাপি, লটস অফ লাভ ফর বোথ অফ ইউ। থ্যাংক ইউ সোনালি ম্যাম। হ্যাঁ অনেক দিন পর আপনার সাথে আবার মানে কন্ট্যাক্ট হয়েছে, কারণ হয়তো মাঝে গ্যাপ ছিল, বাট রিসেন্টলি আপনি আবার পারচেস করেছেন। আগে প্রচুর প্রচুর কালেকশন নিয়েছেন আপনি আমাদের থেকে, মনে আছে আমার। একদম সাথে থাকবেন, এভাবেই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। দেখুন ভীষণ সুন্দর, এটা ফিগার মোটিভে যাচ্ছে, একটা ভীষণ সুন্দর ব্লক, फिगर ब्लॉक के ऊपर है देखिए, एंड ये जाएगा इसका पल्लू, एंड दिस इज द बीपी, ओके। रनिंग बीपी वॉश कर सकते हैं, हाँ घर पे वॉश कर सकते हैं, ये सभी घर पे वॉश कर सकते हो, बट मशीन वॉश नहीं है मैम, मशीन में मत कीजिएगा, साड़ी एकदम खराब हो जाता है मशीन पे। कुर्ता टॉप्स भी खराब हो जाते हैं। कुर्ता टॉप्स बहुत मतलब আসাম খাদি হয়তো বিনীতা ম্যাম আজকে দেখাতে পারবো না, বাট ডেফিনেটলি কালকে দেখাবো। সেমি ঘিচাটা পেলাম, ভেরি হ্যাপি, থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম শেয়ার্ড অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ শাড়ি লাইভ অন মাই এফবি টাইম লাইন। থ্যাংক ইউ বানি ম্যাম। আগের ইন্ডিগো কটনটাও খুব নাইস ছিল, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংকস আ লট চোয়া ম্যাম। দেবিকা দি ব্যাক সাইডের রয়্যাল ব্লু শাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছি, দেখিয়ে আবার হ্যাং করাও হয়ে গেছে, তুমি রিভাইন্ড করো দেখতে পাবে, আমি দেখিয়ে দিয়েছি, তুমি হয়তো ছিলে না তখন লাইভে, আমি দেখিয়ে দিয়েছি ভিডিও। নেক্সট দেখাই, এই ব্লগটাও ভীষণ সুন্দর, তোমাদের কালেকশন রিয়েলি ফাটাফাটি, এখন আমার মেয়েও তোমাদের কালেকশনের ফ্যান হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। লেফটের থেকে ফার্স্ট ওয়ান দেখিয়ে দিয়েছি, লেফটের থেকে ফার্স্ট ওয়ান দেখিয়ে দিয়েছি, তুমি একটুখানি ইয়ে করো, রিভাইন্ড করো ডিয়ার, দেখতে পাবে। রয়্যাল ব্লু, স্কাই ব্লু, এটা বলেছো না এটা বলেছো, দুটোই দেখিয়েছি, যদি এটা বলো এটাও দেখিয়েছি, যদি এটা বলো এটাও দেখিয়েছি, দুটোই দেখিয়ে দিয়েছি, তুমি রিভাইন্ড করো দেখতে পাবে, ওটা আমার বোন দেখিয়েছে, ঠিক আছে। কালারটা খুব মিষ্টি, হ্যাঁ প্রত্যেকটা কালার, বাফতার প্রত্যেকটা কালার এত সুন্দর এসছে না, দেখো এই কালারটা, ব্লকস গুলো খুব ইউনিক ব্লকস, দেখো প্রাইস ইজ ওনলি 1500, ওকে।
ये जाएगा इसका पल्लू। एंड लास्ट मैं बाफ्ता दिखाऊंगी, इसके बाद दिखा के लाइव एंड करूंगी। $1500 ओनली, ठीक है, 1500 ओनली, ঠিক আছে। এই ব্লকটা খুব সুন্দর, এসএসটা এভাবে নিও তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে। দিদি অরেঞ্জ মাধুরী দেখাবে গো? অরেঞ্জ মাধুরাই মনে হয়। মাধুরাই বলছো তো তানিয়া দি? হয়তো টাইপো হয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না। দেখো ভীষণ সুন্দর অরেঞ্জ মাধুরী। দিস ইজ দ্য পাল্লু, যেটা দেখে বলছে সেটা। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका। মাধুরাই এত ভালো লাগলে আবার রিস্টক হবে। सॉफ्ट सिल्क साड़ीज, मोमिता मैम आज शायद सॉफ्ट सिल्क नहीं दिखाऊंगी, सोचा था मैं दिखाऊंगी, बट अगर आप लोग फिर से ज्वाइन करोगे तो देन दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी, बट ज्वाइन नहीं करोगे तो नहीं दिखाऊंगी। फिर से 70 पीपल ज्वाइन कीजिए, जरूर दिखाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। सब लोग कमेंट, हैशटैग कमेंट, लाइक कीजिए, मैं जरूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन बाफ्ता तसर का, ठीक है। খুব সুন্দর, প্লিজ মাদুরাই দেখিও। মাদুরাই কটন বলছো কি তানিয়া ম্যাম? মাদুরাই কটন না মাদুরাই সিল্ক, একটুখানি কমেন্টে বলো। আই থিঙ্ক সিল্ক কটনই বলছো। ভীষণ সুন্দর ব্লক, কালার ইজ ওয়াইন, ওকে, ওয়াইন কালার, ভীষণ ব্রাইট কালার, দেখতে পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর লাগবে। টিস্যু এনেছিস তুই? एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। मादुराई सिल्क, मादुराई सिल्क तानिया मैम, হ্যাঁ মাদুরাই সিল্ক अवेलेबल আছে তো, মাদুরাই সিল্ক अवेलेबल রয়েছে। প্রাইস ইজ ওনলি এন্ড ওনলি 1500, ওকে, বাফতা তাসার। চলো আজকে এখানেই লাইভটা এন্ড করছি। যাদের যেটা ভালো লাগছে বুকিং করতে পারো, প্রচুর অপশন দেখিয়েছি। বুকিং নাম্বার ইজ 9804083166। যদি আরো সবাই জয়েন করতে ডেফিনেটলি একটা সফট সিল্ক দেখাতাম সেমি ভার্সন, কিন্তু একদম নেক্সট টু পিওর দেখাবো কিনা একটু 50 জয়েন করলেও হ্যাঁ, আমরা মানে দেখিয়ে যাবো। 50 জয়েন করলেও আমি দেখিয়ে দেবো। একটা ঝলক আমি দিতে পারি শাড়িটা। দে তো ঋতু একটা শাড়ি, জাস্ট তোমরা একটু প্রাইসটা গেস করো, তাহলে হয়তো অনেকে জয়েন করবে প্রাইসটা শুনে। আর শাড়িটা আগে দেখো, তারপরে না হয় জয়েন করবে কি করবে না সেটা নয় পরে ভাবা যাবে। কাইন্ডলি যদি একদিন অর্গানজা লাইভ করো, খুব অর্গানজা ম্যাম, মানে আগে কিছু লাইভ আপনি আমাদের দেখলে বুঝতে পারবেন, শুধু পার্টি ওয়্যারেরই লাইভ করতাম, মানে এত ক্রেজ ছিল পার্টি ওয়্যার। প্লিজ দি দেখো এই শাড়িটা, এটা সফট সিল্ক, ওকে, सॉफ्ट सिल्क कतान। इसका प्राइस आप लोग गेस कीजिए तो मैं जरूर दिखाऊंगी। इसका प्राइस आप लोग गेस कीजिए, मैं जरूर दिखाऊंगी। डोला देखाओ, डोला स्नेहा दी निकाल देखाओ। आई विश यू गेट 1000 व्यूअर्स हियर as soon। एकदम मैम, वानी मैम, डेफिनेटली अगर 1000 व्यूअर्स शो करेंगे ना तो हम लोगों से खुशी किसी को नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। देखो दीदी हिंदी पे इतनी अच्छी बोलती है, कंफ्यूज हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, বাংলাটা অনেক ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারি, হিন্দিটা একদম পুরো ধেরিয়ে দিই। আমাকে এটা কনফার্ম আমাকে জানা হবে যে তোমার देखो আমি হোল্ড করতে পারবো। सेमी कतान, ओके, सेमी कतान, बट आप लोग बताइए इसका प्राइस गेस कीजिए क्या हो सकता है। अगर 50 भी ज्वाइन करोगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी ये वाला साड़ी, बट ये वाला फैब्रिक कोई भी नहीं बोलेगा ये सेमी है, इतना हमारे सॉफ्ट। स्टोर पे एक साड़ी लेने आए थे, एक साड़ी लेने आए थे, ये साड़ी देख के उन्होंने 7 साड़ीज खरीदी है, सिमिलर साड़ी 7 पीसेस। हाँ एक्चुअली गिफ्टिंग पर्पस होता है ना बेसिकली, तो शादी के सीजन पे बहुत सारा हम मुझे लोग बार बार बोल रहे कि ये सच में ये प्राइस है, आप लोग अब देख के बताइए, आप देख के बताइए। হ্যালো শর্মিষ্ঠা দি, একদম লাস্ট মোমেন্টে এসছো তো, একদম লাস্ট মোমেন্টে, শেষের দিকে আমার লাইফ রেকর্ডেড। দেখো দেখো एक जो गेस करो, प्योर है क्या? प्योर है ये? नहीं मैम, वानी मैम ये प्योर नहीं है, यही तो मजा है इसका, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ। इसका प्राइस बताइए तो मैं जरूर इसका जो भी ऑप्शन अभी अवेलेबल है मैं दिखाऊंगी, बट मुझे कमेंट चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए। कोई भी गेस नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल दिखाऊंगी।
कोई इशू नहीं है। अगर कमेंट अच्छा, प्रीति मैम लिखा है 1100, মৌমিতা ম্যাম লিখা है 1500। ওকে অপশন হ্যাঁ আজ লেট হয়ে গেছে, ওকে হতেই পারে শর্মিষ্ঠাদি, কোনো অসুবিধা নেই। আজ জাস্ট তুমি সবসময় লাইভে থাকো তো ভালো লাগে দেখতে। অলওয়েজ ऑसम कलेक्शन, थैंक यू डिम्पल मैम। दीपिका मैम ने लिखा है 3000। ओके, और श्रीतमा मैम ने लिखा है 1000। नहीं मैम 1000 तो नहीं हो सकता है। डिम्पल मैम ने लिखा है 1550। ओके ओके, আমি বাংলা টুকটাক বলতে পারি। বাংলা টুকটাক আমি তো দেখতে পাচ্ছি ভালো বাংলা বলতে পারেন আপনি वानी मैम, মানে অনেক ভালো বাংলা বলতে পারেন। वानी मैम लिखा है नहीं मैम ये प्योर नहीं है, प्योर होता तो 9000 प्राइस होता, ये प्योर नहीं है मैम, सेमी है। আমি নিয়েছি, আমি জানি দাম। এই তো তনয়াদি চলে এসেছে, তনয়াদি বলছে আমি নিয়েছি আমি জানি দাম। সুস্মিতা मैम लिखेছেন 1850। আমিও বলতে পারি। वाओ प्रीति मैम आप भी बोल सकते हो, मतलब बंगाली बहुत लोग बोल सकते हैं, जो भी मतलब आप लोग हिंदी में बात करते हो बंगाली बहुत ही अच्छा लिखते भी हो बोलते भी हो। আমিও বলতে পারি। प्रीति मैम लिखेছেন। डिम्पल मैम लिखा है 1750। ओके ओके, तो इतने लोग बोल रहे हो तो मैं दिखाऊं। एक जन है जो उन्होंने लेके गए हैं और भी आए थे सिमिलर साड़ी, बहुत पीछे सोल्ड हुआ है। বলো এবার তাহলে দেখাই, সবাই যখন জয়েন করছো দেখাই, তুই দেখাই তো দেখা, আমি বুকিং নিচ্ছি দিয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, কারণটা বুঝতে পারছিস? বুঝতে পারছি কিন্তু কনফিউশন হয়ে যাবে তোর। ঠিক আছে, তখন বলবি এ বাবা আমি আবার কি করলাম, আবার কি করলাম, তাই জন্যই দিচ্ছি না। এবার এবার নেই, এবার কমপ্লিট আমার এটা, কিন্তু একজন বাকি, বাকি সবার কমপ্লিট। এটা অ্যাভেলেবল আছে এই ব্ল্যাক? এটা আছে। কালারটা কি চরম কালার, হেভি সুন্দর কালার। आई एम born and brought up in जमशेदपुर। ओके ओके ओके, अच्छा दैट्स वाई आप बंगाली बहुत अच्छे बोलते हो बेसिकली। चलिए मैं ये वाला साड़ी दिखा दूं, देन वो दिखाएंगी। देख लीजिए कलर, तुम देखिए ना एकदम, मतलब क्या क्या कलर है इसमें। ब्रॉन्ज कलर है, ब्लू शेड है, पूरा ट्रिपल टोन कलर है। बहुत এই যেখানে রেখেছি ওই বানিটা দেখো প্লাস্টিক। कलर शेड देखिए कितना सुंदर है। एंड ये जाएगा इसका अपर बॉर्डर, ये जाएगा इसका लोअर बॉर्डर। पूरा नेक्स्ट टू प्योर सीरीज है। অনেক বাংলা জানি। वाओ বাবা সবাই বাংলা বলতে পারছে, আমি এখানে হিন্দি বলতে পারছি না, ভীষণ বাজে ব্যাপার হয়ে গেল। হিন্দি আমি তো হিন্দি দেখে বলতে বুঝতে পারি, আমি তো হিন্দিটা একটু দেখে পড়তে পারি, মানে থ্যাঙ্কস টু আমার সংস্কৃতর যে মাস্টার ছিল, সে এমন ভাবে পড়িয়েছে সংস্কৃতটা ভালো করে মাথায় গেঁথে গেছে বলে একটু হিন্দিটা লিখতে মানে পড়ে একটু দেখতে পারি, বলতে তো কিছুই পারি না। आई एम फ्रॉम राजस्थान बट व्हेन हियर द रेड्स ऑफ द साड़ी देन आई अंडरस्टूड। अच्छा अच्छा, हाँ मैम देखिए सभी के तो बंगाली नहीं आता है, बट हम लोग ट्राई करते हैं बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलने का, बट हो नहीं पाता है मेरे से। जैसे लास्ट डे मैंने फिल्म देखती थी पंजाबी फिल्म, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मैं सबटाइटल्स देख के मूवी देखा पूरा एकदम। ओनली प्राइस अंडरस्टैंड। मैम हिंदी जो बोलती हूँ वो आपको समझ में आती है ना? सेम ना जो না না আলাদা, ওটা ব্লুইশ, এটা ব্রোঞ্জ। ওকে, এটা পিওরের কালার। হ্যাঁ এটা একটা পিওরের एक्चुअली कतान ही कलर আসে। प्योर कतान में ये वाला कलर आता है। कलर टोन देखिए, मतलब मैं तो बहुत फिदा हूँ इस कलर में। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीफी। देखिए पूरा एकदम नेक्स्ट टू प्योर सीरीज है। एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1700, ओनली 1700। एकदम प्योर कतान जैसा दिख रहा है। एग्जैक्टली मैम, यू स्पीक गुड हिंदी। क्या मैम, मैं तो एकदम मतलब चाहता हिंदी उसको बस तारीफ चाहिए। आप लोग जितना ही बोलोगे बार बार बोलेंगे उसको बहुत ही सुंदर है। एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1700 का कतान मैं दिखा रही हूँ, बट सेमी कतान है, लुक लाइक पूरा एकदम प्योर कतान एंड सॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर है। चलिए मैं पहले कलर्स दिखा देती हूँ, उसके बाद ओपन करके दिखाऊंगी। मेरे दीदी को एक्चुअली इवनिंग पे लोग चाय के साथ नाश्ता करते हैं ना, मेरी चाय के साथ तारीफ पीती है अच्छे से। चलिए कलर्स दिखा देती हूँ। दिस इज द कलर्स। ओके, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर इज वेरी प्रिटी, इट्स लाइक ब्लैक चेरी कलर विथ ब्लैक।
दिशा मैम रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगी। मैं दिखाऊंगी मैम। लाइट पिंक, डीप पिंक। पहले कलर्स दिखा दो ताकि बाद में आप लोग बोलते हो ना कि ऋतु के येलो कलर একটা সেনিখাটি দেখিয়ে দিস। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, येलो एंड पिंक। ये आपका डुअल टोन ऑरेंज है, ठीक है, डुअल टोन ऑरेंज। हाँ, नियर बाय योर रेट, मैंने बाद में 1750 बोला। यस यस, दिस इज द बॉर्डर एंड ये आपका रहेगा पीकॉक ब्लू, सबका फेवरेट, सबसे फेवरेट पीकॉक ब्लू, ठीक है। यू स्पीक डिसेंट हिंदी। किसको, कौन मैम, मैं या वो, आप बताइए। चलिए स्टार्ट करती हूँ दिखाना। इतने सारे पेपर्स डाल के रखते हैं ना, घर पेपर हो जाएगा अभी। चलिए क्या सब बोल ये सब बोलिस ना किंतु तुम। चलिए फर्स्ट कलर इट्स पीकॉक ब्लू, ठीक है। जस्ट लुक एट द फैब्रिक। समर्पिता कोनटा তোমার ফেভারিট? আমি তো ভীষণ লোভী, মানে একদম, মানে সারা দিন মানে ওরা ধরো কিছু করছে, আমি ঠিক আমার মতো যেটা পছন্দ আগে থেকে সাইড বাই করে রাখি, বাট এখনো কিছু নিইনি। এটা থেকে বললে তো ডেফিনেটলি ব্ল্যাক কালার এন্ড ওই লাইট পিঙ্ক আর ডিপ পিঙ্ক কম্বিনেশনটা ইটস ভেরি ইউনিক, সামনে থেকে খুব সুন্দর। ইয়েস, ইউ বোথ স্পিক गुड हिंदी, थैंक यू मैम। सी दिस इज द कलर एंड ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन। नाउ इसका बीपी देखिए, एक सेमी में इतना नहीं मिलता है, सच बोल रही हूँ, इतना अच्छा बीपी। ये सब आपको जो 7000 की कतान आती है ना, उसी पे आपको मिलेगी ये सब ऐसे बीपी। আমি যেটা পরে আছি আমারটা 2930 ম্যাম, যেটা দেখাচ্ছি এটা দাম কত? 1700 না, ओनली 1700। इटर प्राइस ओनली 1700। ऑलरेडी जो मैम लेके गई थी उन्होंने भी कमेंट किया, और भी एक है वो एक लेने आई थी, 7 कलर्स लिया है इस साड़ी का। इतना अच्छा क्वालिटी है, मुझसे बार बार पूछ रही थी कि ये वाला सेम ठीक प्राइस है ना, आप देख लिए हो ना अच्छे से, इतना अच्छा क्वालिटी है। डोला देखाओ, व्हाइट सेल्फ डोला कल देखाबो डियर, डोला ऑलरेडी देखी जी तुम्हें जिनके बोल ले। ओके, दिस इज द फर्स्ट कलर। सेकेंड कलर रहेगा इट्स अ डुअल टोन ऑरेंज रानी, ये भी रेशम कतान पे ये वाला कलर आता है। बहुत खूबसूरत कलर है, हर कोई स्किन टोन पे, गिफ्टिंग पर्पस, शादी पे हम लोग बहुत सारे ओकेशन होते हैं ना, बंगाली पे बोलिए, अदर्स साइड पे बोलिए, सबकी शादी पे ही बहुत सारे ओकेशंस होते हैं। हर एक ओकेशन पे हर एक ड्रेसेस, हर एक साड़ीज पहननी होती है ना, सो ये सब एकदम एप्ट है। कोई भी आपका एक ओकेशन हो, आप खुद पहनना चाहती हो, गिफ्टिंग पर्पस, सभी के लिए अच्छी है। समर्पिता जी क्या दिखा रहे हो फैब्रिक? मैम ये फैब्रिक आपका सिल्क है, सिल्क फैब्रिक है, देखिए ब्यूटीफुल, बहुत सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, पूरा एकदम प्योर जैसा आपको लुक देगा, इवन फील भी आप प्योर जैसा करोगे। प्राइस है ओनली 1700। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज द बीपी। मैं तो इस बीपी के लिए वाला साड़ी लूंगी एंड फॉर द कलर्स, बीपी बहुत बढ़िया है। क्यों है, सी दिस इज द पीस। कलर देख रहे हो, पूरा शिफ्टिंग है, डुअल कलर्स। अभी तो शिफ्टिंग कलर्स का ट्रेंड है, लिपस्टिक से लेके आई शैडो तक, तो साड़ी क्यों नहीं करे ये सब कलर्स? मतलब इसको क्या बोलते हैं फैब्रिक को? सॉफ्ट सिल्क, सॉफ्ट सिल्क। ये सेमी कतान बेसिकली देखिए मैम, सेमी क्या होता है ना, डिजाइन होता है, सेमी आपका डिजाइन होता है, फैब्रिक तो सेमी कुछ नहीं होता है। फैब्रिक जो प्योर रेशम का एक होता है वो आपका प्योर आइटम होता है, जो एकदम ओरिजिनली रेशम बूटी से आता है एंड ऑल। ये सब आपका वो केमिकल मिक्स है। जो फैब्रिक आता है सिमिलर फैब्रिक्स, उसमें केमिकल मिक्स करके उसका लॉन्जिविटी एंड जो कलर है ये सब बनाते हैं। सेमी फैब्रिक ये हमने बनाया है, ये वर्ड है, हम मतलब जो सभी जो बेचते हैं, जो दिखाते हैं, जो बनाते हैं, ये लोगों ने बनाया है, मुंह की बात है। सेमी कुछ नहीं होता है, डिजाइन कॉपी हो सकता है, फैब्रिक का आप कॉपी क्या करोगे, है ना? तो वैसा ही बात है, सेमी कुछ नहीं होता है, वो डिजाइन का कॉपी होता है। फैब्रिक आपका सिल्क आएगा, ठीक है, फैब्रिक सिल्क आएगा। सिल्क का ऐसे प्लाइज होते हैं, 4 प्लाइज 3 प्लाइज, ये प्लाइज में कम होता है, जो प्योर होता है वो ऑथेंटिक प्योर सिल्क होता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन, ये आपका रहेगा पल्लू, दिस इज द बीपी पोर्शन। आई लव द बीपी। प्राइस इज ओनली 1700।
प्राइस इज ओनली 1700. ओके, नेक्स्ट कलर फॉर लाइक ब्राइड्स या फिर जिन लोगों को येलो पहनना बहुत अच्छा लगता है, अभी समर है तो येलो तो डेफिनेटली पहन ही सकते हो. लुक एट द ब्लाउज कलर फर्स्ट. साड़ी बाद में दिखाऊंगी, पहले ब्लाउज का कलर देखिए, पूरा डुअल टोन पे जाएगा एंड ये रहेगा कलर. दिस इज द पीस. वाओ, মানে সব ইয়েলো কিন্তু ভালো লাগে না, সত্যি বলছি সব ইয়েলো কালার আমার পছন্দ হয় না. জাস্ট লুক এট দ্য কম্বিনেशन, फुल ऐसे पिंक के साथ जाएगा येलो एंड दिस इज द बॉडी पोर्शन. वीविंग देखिए, पूरा ऐसे वीविंग जाएगा. दिस इज द बॉर्डर, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी. ठीक है, दिस इज द बीपी. प्राइस इज ओनली 1700. प्राइस इज ओनली 1700. नेक्स्ट कलर, ये वाला कलर मुझे बहुत बढ़िया लगा. ये सब कलर लाइक ये प्योर में ज्यादा आता है बेसिकली. ये सब कलर्स लाइक प्योर का ऑप्शन होता है, सेमी पे, सेमी डिजाइन पे, फिर सॉफ्ट सिल्क पे ये सब ऑप्शन नहीं मिलता है. ये वाला कलर देखिए, बहुत प्यारा कलर है. बोल रहा हूँ अनकॉमन, बहुत अनकॉमन सा शेड है. ये बेसिकली जो ऑनियन होता है ना, ऑनियन पिंक है, लाइट वर्जन. बहुत सारे ऑनियंस होते हैं हम जब खाते हैं, देख लाइट एंड डीप्स. ये वो लाइट वाले जो ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसी का कलर है. प्लीज शो इन डार्क रानी मजेंटा. मैम रानी मजेंटा शायद इसमें नहीं है, जो कलर्स है मैं दिखा रही हूँ दूसरे सेगमेंट पे होगा रानी मजेंटा. थैंक यू सुष्मिता मैम. सी दिस इज द कलर, जस्ट लुक एट द शेड. बहुत प्यारा कलर है, अनकॉमन शेड है, कंफर्टेबल है, फिगर करेक्टिंग फैब्रिक है. ठीक है, प्राइस है 1700. शिपिंग चार्जेस फ्री मैम, 1000 अबव शिपिंग इज फ्री. ओके, 1000 अबव आप कुछ भी लेंगे इंडिया पे कहीं पे भी फ्री. दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी. दिस इज द बीपी. ओके, विद दिस बॉर्डर. दी ডোলা আজ দেখাবে হোয়াইট বেসে সেলফ ওয়ার্ক. একটু পিঙ্ক করো. ডোলার আমার কাছে পিকচার আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি. ভিডিও পিকচার দুটোই আছে, আমি দিয়ে দেবো. ঠিক আছে, আর ডোলা যদি একদম ওই কাজ করা ডোলা চাও তাহলে সেটা কামিং বিকে পাবে. ঠিক আছে, সি দিস ইজ দ্য পিস. प्राइस इज ओनली 1700. ओके, एक कलर दीदी, इसे छोड़ो तो दीदी, एक कलर दीदी ने दिखाया वो गोल्डन ब्रॉन्जी पे था एंड ये आपका ब्लू पे है. जस्ट सी द कलर शिफ्टिंग. प्लीज शो लैवेंडर कलर साड़ी टिश्यू इफ पॉसिबल. लैवेंडर कलर टिश्यू, हाँ दिखाई तो दे रहा है मैम, कोशिश करूंगी दिखाने का. बहुत कुछ दिखाना होता है, टाइम अरेंज नहीं होता. बार बार ওটাকে নিয়ে পড়েছিস, তোর দোষ ওটা. না 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 না, তো আমি তো এটা কনফার্ম করলাম. উনি ক্যান্সেল করে ভয়েস শুনে নেন কি করেছে লাস্টে, আমি জানি না. ঠিক আছে, সি সি দিস ইজ দ্য নেক্সট. ওয়াও, পিঙ্ক পিঙ্ক, ওটা ক্যান্সেল. এটা তো হ্যাঁ, ওটা ডিলিট করে দে তো. এটা ডিলিট করে দে. হ্যাঁ, এটা কনফার্ম করেছিল, তারপর ওটা নিয়েছে. এটা কি শাড়ি? সফট সিল্ক রয়েছে ম্যাম. प्राइस है इसका ओनली 1700. जस्ट लुक एट द कलर. ये सब आपको प्योर कतान पे ये वाले कलर्स मिलेंगे. जस्ट लुक एट द कलर, ভীষণ সুন্দর দেখতে আর খুব সফট. 1700 টাকা এই শাড়িটা, মানে আমি বলছি সত্যি পাবে না. 1700 টাকা এইসব ফেব্রিক আসে না. सी दिस इज द पल्लू पोर्शन. नाउ लुक एट द बीपी कलर. कहीं पे भी इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कि साड़ी अच्छा है तो बीपी अच्छा नहीं होगा. लुक एट द बीपी फर्स्ट. फुल ऐसे कलर शिफ्टिंग में जाएगा विथ स्ट्राइप, विथ बॉर्डर फॉर द स्लीव्स. ओके, प्राइस है ओनली 1700. ओके, प्राइस इज ओनली 1700. इट्स ब्यूटिफुल. जस्ट लुक एट द कलर. ओके, चलिए लास्ट कलर दिखाऊंगी इसका, माई फेवरेट ब्लैक बट विथ ब्लैक चेरी. ओके, ये जो बॉर्डर है दिस इज नॉट मजेंटा, जो ब्लैक चेरी कलर्स होते हैं ना उसी का ये आपका रहेगा बॉर्डर एंड बीपी. सब नया पीसेस मैं दिखा रही हूँ, एकदम आप लोगों के सामने ही दिखा रही हूँ.
জাস্ট লুক এট দ্য কালার। ব্ল্যাক দেখলে মানে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাই, মানে ব্ল্যাকের উপরে যেন কোনো কালার চোখেই পড়ে না। ব্ল্যাক আর হোয়াইট মানে ভীষণ ভীষণ পছন্দের। সি দিস ইজ দ্য কালার, भीषण प्रिटी देखते। जस्ट लुक एट द बॉर्डर, ओके। एंड ये जाएगा इसका पल्लू एंड फुल यही कलर में बीपी। दिस इज द बीपी 1700, ओके 1700। जस्ट लुक एट द साड़ी। ব্ল্যাক बहुत बढ़िया लगता है पहनने से। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি প্রীতি ম্যাম? যেটা আমি পরে রয়েছি কটন পোচমপল্লি 2930, যেটা দেখাচ্ছি সফট সিল্ক 1700 only। থ্যাংক ইউ মমিতা ম্যাম। সি ভীষণ প্রিটি দেখতে, ইচ এন্ড এভরি কালার বেসিক্যালি, বাট আমার যেহেতু পার্সোনালি ব্ল্যাক খুব ভালো লাগে তাই জন্য। ओके, ये आपका ब्लाउज रहेगा। जस्ट लुक एट द ब्लाउज कलर, प्रॉपर एकदम जामुन ब्लैक चिली जो कलर होता है वही। चलिए, अभी दीक्षा मैम ने शायद बोला था सेमी खड्डी सिल्वर वाला दिखाने के लिए येलो कलर दिखा देती हूँ। इसका कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, इसका कलर ऑप्शन अवेलेबल है। मैं उन्होंने येलो दिखाने के लिए बोला था क्या? इसका क्या प्राइस है ऑफर पे? 2580 ऑफर प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 2780, ऑफर प्राइस 2580, ठीक है। सेमी खड्डी लेके देखिए, ये सब बहुत सॉफ्ट है। ब्लैक बॉडी रेड बॉर्डर जामदानी হবে, ब्लैक बॉडी रेड बॉर्डर जामदानी হবে। सी दिस इज द येलो वन, ब्यूटिफुल, ओके। सिल्वर वर्क पे जाएगा पूरा जैसे आप मांग रहे थे। एंड दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी, ओके। इसका कलर ऑप्शन भी है, ये बहुत प्यारा है। ऑफर पे मिलेगा आप लोगों को 2580 पे, ओरिजिनल प्राइस है 2780, ऑफर प्राइस 2580। तो सभी ऑप्शंस आप लोगों ने जो जो डिमांड किया था मैंने दिखा दिया है। बुकिंग नंबर बता देती हूँ, बुकिंग नंबर है 9804083166। जिनको जो भी अच्छा लगे आप लोग बुकिंग कर लेना। মৌসুমি দি কি দেখাবো বলো, বুঝতে পারলাম না। একটু পিঙ্ক করে নাও, যদি কোনো মানে পার্টিকুলার কোনো একটা শাড়ির ছবি চাও একটু पिंक करो, আমরা डेफिनेटली दिए देबो। ओके, चलिए मैं लाइव को एंड कर रही हूँ। हो सके तो प्लीज लाइव को अपने टाइमलाइन या फिर स्टोरीज में शेयर करना, ताकि हम बहुत लोगों तक पहुंच पाए। एंड फिर आएंगे कल बहुत सारे नए नए कलेक्शन के साथ। आज लाइव एंड कर रही हूँ, हो सके तो प्लीज लाइव को लाइक एंड फॉलो करके रखना, ठीक है। टेक केयर।